Tamalalo wulila Bamako kono kasira wolola tamalalo ye wala mini tamalalo wulila Tikaso kono kasira wolola tamalalo ye wala mini Bamada pointi filɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan fɛn fɛn sɔgɔlen don an na nin waati in na an bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ aw bisimila su kibaru kɛnɛ kan jɛmukan min ni an b'o ɲɛnamayaw ye ka daminɛ ntɛnɛn fo ka taa se juma ma walasa kunnafoniya minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ an bɛ bɔ n'olu ye ka maaw wele maa minnu bɛ yen u cɛsirilen don kosɛbɛ fasojɔ la an b'olu wele ka na an n'olu bɛna jɛ ka masala o baabu ninnu kan an ka to dunkan cɛnin na o siranatigɛw la bi cɛ ba fila bɛ n bolo nin t'u siɲɛ fɔlɔ ye ka na an ka plateau kan ils ne sont même plus à présenter ka sababuya kɛ u ka wulikajɔ ani u ka cɛsiri ye fasoko in na ni n bɛna kɔrɔfɔ di u ma u ka foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka na an dantigɛ o la maa fɔlɔ min ne bɛna kuma di o ma ale ye Mɛmɛnta ye Dirisa Mɛmɛnta ka bɔ Yɛrɛwolo debout sur les remparts n bɛ kɔrɔfɔ di a ma a bɛ foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bila Mɛmɛnta assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Baasi t'i la alhamdulillah an bɛ Ala tanu yala foli kan kɛrɛnkɛrɛnnen bolo ɲɛsin an filɛbagaw ma an lajɛ an b'a bɛɛ lajɛlen fo ka aw yɛrɛ fo kosɛbɛ mɔgɔ bɛna video sɔrɔ ou bien ka audiolama sɔrɔ k'a bɛɛ fo ka dugawu kɛ jamana in halisa Ala ka jamana in kisi ka kolo suma ka kisi a jugu tɔɔrɔ ma minnu bɛ kɛlɛ la jamana in kɔnɔ pour que a bɛ se ka taga ɲɛ Ala ka olu dɛmɛ minnu bɛ fili la Ala ka o tilen minnu ta ye kalabancɛ Ala ka kisi olu tɔɔrɔ ma voilà d'accord merci beaucoup Mɛmɛnta o la cɛba filanan min bɛ n bolo ale ye Alifa Nuhu Kulibali ye ale tun bɔra an ka plateau kan dɔgɔkun tɛmɛlen dɔrɔn an n'a masalala baabu caman kan bi fɛnɛ an bɛna an da don jamana kunnafoniw na ni ka o walawala n bɛ kɔrɔfɔ di a fɛnɛ ma a bɛ folikan kɛrɛnkɛrɛnnen bila o la an bɛ sɔrɔ ka don an ka baabu la Alifa assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Kɔri baasi t'i la n bɛ Ala tanu yala folikan jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an filɛbagaw ma an b'an filɛbaga bɛɛ fo an b'aw yɛrɛ fo foli diyara n ye an bɛ wele se an ma n bɛ n co-débatteur fo an bɛ dugawu de kɛ Ala ka sigi kɛ sigi hɛrɛma ye ka kuma sababaw bɔ an na ka tila ka foli bila kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin mɔgɔ sɔgɔlen don Bamada point net la bɔlɔlɔ sanfɛla la an b'u bɛɛ fo. D'accord merci beaucoup kɔrɔ foli belebeleba b'i yɛrɛ ye ka d'a kan su tile an ka mɔgɔw mana jɔ i la i b'an ka wele jaabi o yɛrɛ o ye fasojɔ dɔ ye o la an filɛbagaw an ka baabu bɛna boli baabuba fila kan bi o baabu fɔlɔfɔlɔ o bɛ tali kɛ k'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaw ni olu tun ye requête don ONU conseil de sécurité yɔrɔ ka sababuya kɛ ko Faransi ni olu kun nakun don ko kana anw dɛmɛ ni coopération caman tun bɛ an ni u ni ɲɔgɔn cɛ an b'a ye k'a fɔ k'u ye waleya dɔw ta ni ka an ka jamana sɛgɛrɛ ni o bɛna tali kɛ maa murutilen minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ ni k'olu kɔkɔrɔma don ni maramafɛnw ye ni nafolomafɛnw ye ani hali k'u ta ka yala n'u ye u yɛrɛ ka bolimafɛnw na o bɛɛ n'a ɲɔgɔnnaw an ka jamana ɲɛmaaw ye requête don k'a jira k'a fɔ ko waleya min kɛra k'o ye dansago ye walasa ko ka se ka bɔ a la bi an ka ɲininkali bɛna tɛnku min na o de bɛ tali kɛ yala ni waleya min kɛra Faransi fɛ nin bɛna to ɲangibali ye wa o ye an ka ɲininkali fɔlɔ ye o tɛmɛnen kɔfɛ an ka baabu filanan ale de bɛna boli komi bɛɛ lajɛlen y'a ye k'a fɔ le 10 juillet tɛmɛlen Ivoiriyɛnw ka finitigilaka dɔw minɛna anw ka jamana kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ maa 40 ani maa 9 ni ko in dira kiiritigilamaw ma ni u bilala bɛrɛ la ɲɔni a ko tɔ ɲɛ ka sɛgɛsɛgɛ mais an b'a ye hali bi kuma ɲɔgɔnyaw bɛ sen na i n'a fɔ anw yɛrɛ ka jamana ɲɛmaaw y'a fɔ cogo min ko kuma ɲɔgɔnya ko o dayɛlɛlen don ani Ivoire jamana ɲɛmaaw cɛ sira sugu bɛɛ fɛ o kuma ɲɔgɔnyaw senfɛ an b'a ye k'a fɔ bɛnkan ni o ye bɛnkan mɛta ye ko ka se ka sɔrɔ ko in na an ka jamana ɲɛmaaw y'a jira k'a fɔ ko yalasa bɛnkan ka k'a la o ye an ka maa ninnu falen ɲɔgɔn na maa minnu bɛ yen n'olu b'an bolo n'olu ka finitigilakaw ye ko k'olu falen an ka politiki maaba minnu bɛ yen n'olu dan bɛ Côte d'Ivoire jamana kan n'u y'an ka jamana ko caman ɲagami ni u nɔ minɛlen don ko caman na ni mana darɛw yɛrɛ dalen don u kan ko k'u falen o la an ka bi ɲininkali bɛ na boli mun kan yala o falen mun bɛna kɛ yala o de y'a solution ye wa an ka kɔrɔfɔ bɛna boli o baabuba fila kan o la an b'a ɲini aw fɛ a ka partager kosɛbɛ
ka d'a kan kunnafoni ninnu nafa ka bon maa minnu bɛ n bolo yan u ka analyse bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a nafa ka bon hali bi an b'a ɲini aw fɛ aw ka partager o la an b'an senfa joona an bɛ don an ka baabu fɔlɔ la ni o bɛ tali kɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye requête min don France contre la ONU Conseil de sécurité ɲɛkɔrɔ n bɛ kuma daminɛ ma fɔlɔ min ye o bɛ tali kɛ Mementa la Mementa an b'a ye k'a fɔ an ka jamana ɲɛmaaw u ye requête don auprès du Conseil de sécurité de l'ONU ka sababuya kɛ ko France ye baara dɔw kɛ an ka jamana kɔnɔ baara min ni u kan ka ɲangi yala an ka jamana ɲɛmaaw ye o wale mun kɛ ni ka requête don yala o ya a ɲɛna a kɛcogo ɲɛna wa d'abord yani n ka don requête kɔnɔ n bɛ fɛ ka hakilila jigin dɔ kɛ ka mɔgɔw dɛmɛ pour que u bɛ se ka situation faamu kosɛbɛ o ye ka pas kelen ta ka taga kɔfɛ dɔn mɔgɔ k'a dɔn k'a fɔ ko an ni faransi min bɛ ɲɔgɔn na o faransi ye jamana sugu jumɛn don ni mɔgɔ hakili b'a la deuxième guerre mondiale bannen président min bɛ yen n'a bɛ wele ko De Gaulle an bɛ indépendance ta waati min na a y'a sɔrɔ président min tun bɛ yen n'o ye général De Gaulle o ka faransi de don alors o ka faransi ye jumɛn ye n bɛ fɛ farafinw ka to n ka mara kɔnɔna la mais comme u murutira ka ban ko fo k'u yɛrɛ ta n bɛ yɛrɛ ta in n bɛ yɛrɛma hɔrɔnya ye n b'a birifini d'u ma nka a kɔnɔfɛn bɛɛ bɛ to ne yɛrɛ bolo i m'a faamu a wariko tɔɲɛ bɛ to a wariko bɛ to ne bolo a politiki ko bɛ to ne bolo u kunkanko kuma ko bɛɛ bɛ to ne bolo o la ni min sɔnn'o ma o b'i to yen ni min bann'o ma bon soit ni sera k'o faga n b'o faga ni ma se k'o faga n b'o lasɛgɛn ou bien n b'o gɛn ka bɔ ou bien n bɛ rébellion wuli u ka jamana kan donc o an n'o faransi de bɛ ɲɔgɔn na u degera o sira de la ka bɔ De Gaulle la ka na Pompidou ni Giscard d'Estaing na ka n'u yɛrɛ sɔrɔ fo Emmanuel Macron na u bɛɛ b'o sira kelen de kan olu degera o de la anw fana bɛ continent min kan n'o ye farafinna ye anw fana kun y'an dege jumɛn na o ye u foyi bɔɲɔgɔn tun bɛ yɔrɔ minnu na o yɔrɔ kelenw de don i n'a fɔ n y'a fɔ daminɛ na cogo min na mɔgɔw de tun bɛ yen présidents de tun bɛ yen nɔ minnu tun jɛnna ni a ye k'a fɔ bon an bɛ fɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta hali ni faransi m'an ka yɛrɛma hɔrɔnya di an ma bon o ye fitinin min d'an ma an k'o minɛ bon an k'u sago k'o ye pour que an kɔni bɛ lafiya hali n'a sɔrɔ ni jamana bɛ tɔɔrɔ i m'a fɔ ma o président caman tun bɛ yen ensuite an bɔra mɔgɔ minnu fana na o ye dɔw bɛ yen minnu ko non an mɔgɔ bɛ yɛrɛma hɔrɔnya de la i n'a fɔ faransi yɛrɛ bɛ cogo min na faransi yɛrɛ ye deuxième guerre mondiale bannen a ye américains lataga a ye anglais lataga a ko fo a k'a yɛrɛ ta a ye révolution kɛ 1789 ko a tɛ sɔn jɔnya ma o faransi bɛ cogo min na an fana bɛ fɛ ka kɛ ten tɔ de i n'a fɔ Sékou Touré ye sira minnu ta ani Modibo Keyita ye sira minnu ta donc u ye gɛlɛya min da olu kan n'o ye ka dɔ ka jamana datugu a da la ye ka rébellion wuli ka dɔw faga donc an bɔra an b'o ligne kelen de kan fo ka na se sisan ma donc ko kura tɛ sen na n ye min f'i ye sisan o foyi ninnu sɔnna faransi ta ma u y'olu to yen k'u manja k'u bila fo sanfɛ Modibo Keyita ninnu ni Sékou ninnu banna faransi ta ma u y'olu kɛlɛ u ye rébellion créé olu fɛ donc an b'o sira kelen de kan donc a bɛna fɔ waati dɔ tun sera a la fɛn dɔ tun bɛ faransi bolo faransi tun sera dɔ kan o ye jumɛn c'est à dire ni mɔgɔ min ma sɔn ale ta ma c'est à dire coup d'état ani rébellion a contrôle tun bɛ faransi bolo an ka farafinna yan nɔ i m'a fɔ ma faransi de tun bɛ coup d'état kɛ ka kɛɲɛ ni a ka intérêt ale de tun bɛ rébellion créer ka kɛɲɛ ni a ka intérêt misaliya i n'a fɔ Modibo Keyita y'i ban u ka taga sira ma u taga dɔ labɛn u fɛ yen ka na k'o bila Modibo Keyita la Sékou Touré y'i ban u ka taga sira ma u taara dɔ labɛn ka na k'o bila Sékou Touré la mais malheureusement o tigi dɛsɛra u nana ni Musa ye Modibo Keyita contre la waati min na fana Musa Keyita ko a b'a Musa Traoré waati min na Musa Traoré ko a b'a ban u bolo waati min na u nana ni politique d'ajustement structurel ye ani kirikarakiri Musa Traoré ko a b'a ban waati min na u bolo u taara mɔgɔ wɛrɛ dilan ka na Musa contre la et cette fois-ci ka démocratie don olu da parce que u bɛ fɛ ka Musa gɛn ka bɔ yen parce que a banna an ta ma i m'a faamu donc u ye Musa gɛn ka bɔ yen donc ka na ni mɔgɔ minnu ka di u nana ni olu ye et ainsi de suite fo an nana an yɛrɛ sɔrɔ ATT ka waati la mais n'an nana an yɛrɛ sɔrɔ ATT ka waati la cette fois-ci ATT commencera ka ban u bolo mais c'est là où changement ba daminɛna yen de parce que ATT tagacogo ani Musa tagacogo ni Modibo tagacogo différence dɔ b'u ni ɲɔgɔn cɛ Musa Modibo taga waati o y'a sɔrɔ olu fɛn bɛɛ kun contrôle bolo olu bɛ taga mɔgɔw former o kana mais ATT ka taga la u ka contrôle ba kun tɛ o kan kosɛbɛ même par la suite u sera u ka pion kelen minnu bɛ yen u y'olu labɛn k'olu sen don a kɔnɔna na fo olu sera kan
a tɛ ka tagali k'a bɛɛ cɛ ni o ye sanɔgɔ ninnu ye fanga tali min kɛ i m'a faamu et an b'o de kɔfɛ Assimi ninnu nana et cette fois-ci u ye contrôle perdre complètement parce que a coup d'état t'u ka coup d'état labɛnnen mɔgɔ minnu don olu t'olu ka mɔgɔ ye donc u ye contrôle perdre donc maintenant n'u ye contrôle perdre sisan u bɛna mun kɛ u bɛna essayer ka contrôle de récupérer donc maintenant an b'o kɛlɛ de la olu bɛ ka essayer ka contrôle de récupérer an ka ɲɛmɔgɔ bɛ ka essayer contrôle kana bɔ o bolo tuguni quoi et différence ba kun ye jumɛn et jusqu'à présent différence ba kun ye mun ye o y'a sɔrɔ fɔlɔ ni u b'an kɛlɛ jeunesse min kun bɛ yen nɔ an bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ni jeunesse kun bɛ yen nɔ n'u kun bɛ kodɔn mais i b'a sɔrɔ u kun ma former kosɛbɛ u ma informer kosɛbɛ et cette fois-ci jeunesse min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ jeunesse min bɛ yen a jeunesse formelen don a informelen don i m'a fɔ ma u bɛ kodɔn u bɛ géopolitique dɔn ensuite ko o ko bɛ kɛ diɲɛ na waati min na o bɛ bɔ a bɛɛ kalama donc n'i y'o fila fara ɲɔgɔn ni kunun ta différence ba bɛ k'o ni ɲɔgɔn cɛ donc a kɛlɛ bɛ gɛlɛya ani faransi ɲɔgɔn bɛ fɛ ka nin analyse globale in kɛ fɔlɔ yanni ka don plainte yɛrɛ kɔnɔna la wala ni mɔgɔw ye nin faamu mɔgɔ bɛna faamu k'a fɔ ko désormais ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ a kɛlɛ bɛna taga ɲɛfɛ de a segin man di kɔfɛ parce que tant que ni référence ninnu bɛ yen tant que ni acteur ninnu bɛ yen kɛlɛ bɛ taga ɲɛfɛ a tɛ parce que dɔ b'a ka yɛrɛma hɔrɔnya nɔfɛ i m'a faamu wa depuis lawale o bɛnbakɛ dɔ tun bɛ yen nɔ o yɛrɛma hɔrɔnya sira dɔ ta ale tun bɛ k'o ɲini a y'o sira sɔrɔ sisan ale b'o kan dɔ bɛ yen nɔ o ka baara ye ka aw bila jɔnya de kɔnɔna na depuis ale fana bɛnbakɛw ka baara kun ye donc ale fana bɛ fɛ k'aw bila jɔnya kɔnɔna na donc a bɛ n'a fɔ nin kɛlɛ ye badabada kɛlɛ don fo ka taga fɔ ko kelen tunna a kɛlɛ kɔni bɛ to sen na donc o kɛlɛ de bɛ sen na ka na plainte ko ninnu dɔ la n'i ye plainte ko ninnu ta o bɛ kɛlɛ in dɔrɔn de confirmer k'a yɛrɛ k'a fɔ ko kɛlɛ dɔ de bɛ sen na sisan mɔgɔ fila ni ɲɔgɔn cɛ c'est à dire n bɛ se k'a fɔ hali n'a sɔrɔ ni fangaw tɛ kelen ye mais ja yɔrɔ la c'est d'égal à égal parce que a bɛ min fɔ an ma an b'o ɲɔgɔn fɔ aw ma a bɛ min kɛ an na an b'o ɲɔgɔn kɛ aw la n'an y'aw ye min na an bɛ a fɔ a bɛ taga an tɔgɔ cɛ Nations Unies na cogo min na an fana n'a ye prix min sɔrɔ aw contre la an bɛ taga n'a ye Nations Unies na aw contre la donc ça veut dire que c'est kɛlɛ bɛ yɔrɔ min na sisan nɔ c'est égal à égal même n'a sɔrɔ ni armes ti comment dire armes ti égal ye mais dusukun kɛlɛ la ani laɲini na c'est maintenant c'est égal Faransi bɛ ka essayer ka anw détruire anw bɛ ka essayer cette fois-ci ka Faransi fana ka politique ka détruire ka bɔ anw fɛ yen nɔ donc o de sera n'a ye conseil de sécurité la peut-être tagalen ɲɛfɛ an bɛna an da don a kɔnɔ maintenant je sais pas i tun ye ɲininkali dɔ kɛ ko n'a sɔrɔ ni a bɛna to tan walima dɔ sɔrɔ a kɛra cogo min na n'a kɛcogo ka ɲi déjà ni explication fɔlɔ min di i b'a ye k'a fɔ kɔni ko kɛcogo in kɔni la ça o ye voie normale o ye voie normale ka taga mɔgɔ caman bɛ se ka kuma wɛrɛ fɔ mais mɔgɔ kuma fɛn fɛn bɛna na fɔ o sira ninnu bɛɛ essayera i m'a faamu an ka taga ni Faransi ye dɔɔni dɔɔni an man tɛ k'an jɔ u fɛ kɛnɛma an bɛ se ka taga n'a ye diplomatie kan mɔgɔ taara ni Faransi o sira kan o y'o tigi la bi i m'a faamu sinon an bɛɛ bɔra ka IBK min kɛ IBK a essayé mais ale y'a essayé i n'a fɔ n bɛ ka sira minnu fɔ ale y'a essayé o sira ninnu de fɛ an ka n'an jɔ u fɛ kɛnɛma an ka essayé an k'u kɛlɛ duguma dɔɔni dɔɔni mais n'i y'o kɛ n'olu ye dɔrɔn o bɛ s'i la parce que olu ka jeu favori i bɛ taga n'u ye sira min u tɛ se ka sira min maîtriser i bɛ taga n'u ye o sira de fɛ quoi donc maintenant an bɛ se k'a fɔ ka taga sira in ka ɲi et puis sira min fana don i n'a fɔ n y'a f'i ɲɛna cogo min na tile kelen sira tɛ i m'a fɔ ma faut pas que mɔgɔw ka bila u kunna dɔrɔn Mali ye conseil de sécurité la a ye réunion demandé ko an ka taga kuma Faransi kan ani a bɛ ka min kɛ Mali la ko a kɛra bi ou bien a ma kɛ sini mɔgɔw b'a fɔ non Faransi gɛnna ou bien a ma kɛ non Mali perdre non ce n'est pas comme ça i m'a fɔ ma a bɛ n'a fɔ waati min na an bɛ wuli k'a fɔ ko Faransi ka taa ka bɔ an ka jamana kan demande belebeleba kun don laɲini belebeleba kun don mais a laɲini acte o acte bɛ poser o b'aw sama ka gɛrɛ aw ka ɲini fɛn na donc plainte in fana ye fɛn dɔ de plainte in fana ye acte dɔ de acte min posera n'a b'an sama ka gɛrɛ an ka yɛrɛma hɔrɔnya la ka taga an bɛna taga se niveau dɔ la ala ma se anw yɛrɛ ka plainte déposer bilen parce que farafinna yɛrɛ bɛna droit de veto sɔrɔ n'an continuera nin sira kan d'accord i m'a faamu d'accord merci Mementa an b'a ye k'a fɔ an taara requête don Faransi kama conseil de sécurité ONU conseil de sécurité la mais an b'a ye k'a fɔ o ko ma jaabi fɔlɔ jaabi kuma segin ma kɛ an ma mais an ɲɛ b'a la menace n'o ye baba wale o tan bɛ ni k'a fɔ ko u bɛna taa plainte dɔ don Mali ani Guinée kama o a sababuya kɛ ka anw muruti bɛ olu ka hakilinaw ma yala i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ o la o ni ka conseil de sécurité jɔyɔrɔ bon vous savez n ye information caman mɛn moi je fais très attention avec les informations quoi parce que ne information mɛn ne b'a bila dans la mesure dans la possible minɛn kɔnɔ fɔlɔ est-ce que c'est possible ou pas est-ce que a bɛ se ka kɛ ou bien a tɛ se ka kɛ i m'a faamu parce que an bɛ kɛlɛ dɔ kɔnɔna na Macron yɛrɛ bɔra k'a fɔ diɲɛ déjà
ka ambassadeur wele k'a f'u ye ko ninnu bɛ ka se anw na ni kunnafoniya de surtout réseaux sociaux sanfɛ n'aw segira ka taga fana ka t'u kɛlɛ réseaux sociaux sanfɛ ni u ka narratif ye narratif kɔrɔ jumɛn bɔ kuma minnu fɔ i m'a faamu donc aw fana ka t'u kɛlɛ ni kumaw ye parce que olu kun hakili an b'u k'u kɛlɛ ni fake news de ka nkalon ni fɛnw tigɛ donc n'a taara fana ka taga nkalon tigɛ a k'u kɛlɛ n'a hali ni fɛn min tɛ se ka kɛ a ka to k'o fɔ k'u daw la i m'a faamu parce que n ye information dɔ sɔrɔ ko comment dire la ko CEDEAO bɛna sommet extraordinaire bɛ fɛ ka kɛ yen fɛ ko a bɛna kɛ Mali ni Guinée kan et ko il est possible que sanction ka segin ka na bon n y'a information sɔrɔ mais e k'a bila possible minɛn kɔnɔna la n y'a bila possible minɛn kɔnɔna la CEDEAO bɛna taga mun sigi de kɛ Mali kan ka Mali sanctionner ni jumɛn de ye sisan o la i b'a ye k'a fɔ mɔgɔ min bɛ k'a fɔ est ce que laɲini wɛrɛ ti a tigi kɔnɔ est ce que a tɛ fɛ k'i lasiran est ce que a tɛ fɛ ka taga n'i ye fan wɛrɛ pour que k'i sɔrɔ sira dɔ fɛ ou bien est ce que a tɛ fɛ ka hakilila dɔw yɛrɛ don sommet yɛrɛ kɛbagaw kɔnɔ i m'a faamu parce que an ni CEDEAO kun ta ye jumɛn ko a ye élection ko kuma fɔ a ka na ni chronogramme fɛ an bɛ sanction wuli chronogramme dira an bɛ ka taga fɛn o fɛn kan ka fɔ o don na Goodluck yɛrɛ bɔra yan nɔ a y'an félicité Nigéria affaires étrangères bɔra a y'an félicité k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an ye layidu minnu ta CEDEAO an bɛ k'olu bɔ a sira kan donc ni mɔgɔ taara fɛ ko sommet bɛna kɛ ko pour que ka Mali sanctionner an bɛna sanctionner sur la base de quoi kelen k'a fɔ tuguni fana ko ka taga conseil de sécurité la ko pour que ka se ka Mali sanctionner déjà ni conseil de sécurité ta i b'a ye fɔlɔ Mali yɛrɛ sanctionner le conseil de sécurité la pour le moment c'est pas possible i m'a faamu parce que conseil de sécurité ka décision bɛ ta à l'unanimité surtout fo droit de veto tigi bɛɛ ka sɔn anw dun bɛ ka kɛlɛ droit de veto tigi fila de kama n'o ye Chinois ni Russie anw bɛ ka kɛlɛ olu de kama k'an n'olu ka surun ɲɔgɔn na donc mun bɛna taga sanction jumɛn bɛna taga voter anw contre la o conseil de sécurité la o Russie ni Chinois kama k'olu Russie ni Chinois bɛn'o voter i m'a faamu donc o la i b'a faamu k'a fɔ ko non c'est toujours u ye min fɔ o b'o sira kelen de kan k'an bagabaga k'an lasiran pour que an bɛ segin quoi parce que vous savez tubabu ninnu bɛ fɛn kelen faamu o ye jumɛn ils savent que peuple de ka girin quoi peuple ka faamuyali ce qui est très important olu ka action na peuple bɛ faamuyali kɛ ka taga sira min fɛ u b'a essayer ka manipulation kɛ ka taga o sira de fɛ parce que n'u sera ka peuple hakili sɔrɔ ka peuple cerveau laver sisan nɔ ka ja siran don anw na parce que ni kɔmɔgɔ siranna dɔrɔn ɲɛmɔgɔ tɛ ka boli ka taga yɔrɔ jan tuguni i m'a faamu parce que bi an bɛ k'a fɔ Asimi an ka taa bon ni bɛɛ bɔra k'i jɔ ko Asimi an k'an jɔ il va s'arrêter i m'a faamu donc pour que mɔgɔ k'a fɔ Asimi y'i jɔ qu'est-ce qu'il va i bɛ mun kɛ i bɛ mɔgɔw lasiran kɛ n'i ye mɔgɔw lasiran sisan nɔ n'an siranbaatɔ b'a fɔ Asimi an k'an jɔ a tɛ a ka ɲi ten sinon Faransi bɛna na fɛn dɔ kɛ an na quoi donc u b'o jeu ninnu n'o fɛn ninnu kɔnɔna na et puis ils l'ont dit k'u ka baara kɛ n'u ka journaliste ni mɔgɔ minnu b'u ka baara la u k'a kɛ tan u bɛna an inonder ni information caman ye et même l'autre jour là j'ai vu n terikɛ kɔrɔ dɔ voilà n terikɛ kɔrɔ dɔ cette fois-ci a fana bɛ ka taga don ko a bɛna na patriotisme ɲɛfɔ mɔgɔw ye c'est quoi le patriotisme ka kɛ faso fɛ o ye jumɛn il veut juste montrer aux gens bon aw bɛ ka min kɛ sisan o tɛ patriotisme comme a tɛ se ka bɔ k'a fɔ ouvertement k'a fɔ ko Mali bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ sira min kan c'est pas ça le patriotisme maintenant ale b'a fɔ k'a bɛna patriotisme ɲɛfɔ mɔgɔw ye donc minnu b'a ka influence kɔnɔna na il va les faire comprendre que non aw bɛ sira min kan patriotisme kɔrɔ tɛ k'a fɔ a ka taa non mais a kɔrɔ ye jumɛn a ka to ka douter a ka ɲɛmɔgɔw la a ka to ka douter u ka actes la a ka to k'u lajɔ a ka nin kɛ a ka nin kɛ qu'est-ce qui va se passer e bɛna fana bɛna commencer ka douter là donc il y a trop de manipulations et trop de stratégies qui sont en marche ni fɛn na mais ce que les gens doivent comprendre n'i y'a ye plainte in kɛra et actuellement ce que la France a peur c'est quoi c'est Choguel ta ɲɔgɔn kana reproduire tuguni quoi i m'a faamu Choguel ye discours min kɛ Nations Unies na parce que Faransi kun t'a dɔn ko Choguel bɛ sɔn ka taga nin fɔ Nations Unies na i m'a faamu a balu la et bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la a ye effet min kɛ et cette fois-ci la France a peur aussi soit ni conseil de sécurité ye réunion kɛ nin kan bon u bɛ ka sara min ɲɛ diɲɛ kana bɔ a kalama ko la France était un état excusez-moi du terme était un état voyou i m'a faamu maintenant olu bɛ ka fɛn bɛɛ kɛ pour que o kana kɛ et voilà encore comment dire la mardi nata Nations Unies na assemblée générale bɛ yen et ni Mali ye tribune sɔrɔ yen nɔ qu'est-ce qui va se passer est-ce que Mali bɛna profiter o fɛ fɛn fɛn b'a bolo ka déballage kɛ a ka séisme kɛ tuguni donc la France Faransi b'o jatigɛ kɔnɔ donc a bɔ bɛ ka kɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ pour que au moins min b'an bolo an kana taga fɔ Nations Unies tribune kan ou bien comment est-ce que u bɛ se k'an empêcher yɛrɛ ka kuma Nations Unies tribune kan nin ko ninnu de bɛ sen na mais mɔgɔ ka bulu kunna dɔrɔn an bɛ guerre de kɔnɔ na y a des batailles i m'a faamu min bɛ bataille remporter c'est pas le plus important mais min bɛ guerre gagner c'est ce qui est plus important an ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ nin o bɛ se ka se an na yɔrɔ dɔ la an bɛ se o yɔrɔ dɔ la mais an ka ɲɛfɛlen de lajɛ k'a fɔ an bɛ ka taga yɔrɔ min na inshallah an bɛ se yen. D'accord, merci beaucoup Mementa n bɛ tila ka segin ma ni ɲininkaliw ye o la n bɛ ɲɛsin Alpha Nuhu Kulibali ma kɔrɔ
an b'a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen an kɔrɔfɔ bolila nin kelen kan mais hali bi yala faranga dɔ b'i bolo ka fara Mɛmɛta ta in kan wa? Oui, n bɛ n balimakɛ fo kosɛbɛ, n b'a fo a ka hakilinaw la, k'a fo a ka kunkilennaw la. Min fɛ ka sɔnni sigi mun kan o ye a ye cours historique min di mun b'a to relation min b'a ni Faransi cɛ mɔgɔw bɛ se ka hakilina juru caani a kan kosɛbɛ. D'accord. Ne kɔni bolo fɛn caman b'a kɔnɔ minnu kan ka ta ka bila gafew kɔnɔ, fɛn caman fɛnɛ b'a kɔnɔ an bɛ se ka minnu ta ka bila an ka balanw kɔnɔ. Nka bon a y'i da maga coup d'état ninnu kɛcogo ni u déroulé cogow la. Nka ne bɛ fɛ ka mun fara a kan dɔrɔn n tɛ fɛ ka segin a ka kumaw kan. D'accord. Dɔ fara an ka min k'a kan o ye k'a fɔ n'i ye dankarilen fanga o fanga la fo an ka sɔn k'a fɔ i b'a sɔrɔ wagati dɔ la fanga ma taa jamana kɔnɔdenw kunkilenna fɛ ou bien fanga ye fɛn dɔw kɛ fɛn minnu tɛ laɲiniw ye jama fanba ka laɲini ye fɛn minnu ye parce que n'i y'a mɛn kɛnɛma jugu bɛ fanga sɔrɔ i n'a fɔ an yɛrɛ ka hymne national b'a fɔ cogo min c'est que kɔnɔna jugu de bɛ dayɛlɛ a ye. Voilà, mais mun bɛ mɔgɔw tigɛ fangaw la ko caman o ye les manquements c'est-à-dire laɲiniw ye fɛn minnu ye o de bɛ mɔgɔw tigɛ fanga la majɛw voilà laɲiniw ni majɛw o de bɛ mɔgɔw tigɛ fanga la kosɛbɛ quoi o de b'a to sababuya la nanzara ninnu bɛ se ka fɛɛrɛ ni fɛnw sɔrɔ ka don donc ka faranka k'a ka kuma la tuguni ne bolo halisa an bɛ fɛɛrɛ kɛ fɔlɔ majɛngɛ ninnu minnu b'an yɛrɛ baara yan n'an yɛrɛ nɔ b'olu la n'an bɛ se ka fɛɛrɛ kɛ ka dankari olu la walasa mɔgɔw kana se ka muruti an ka to k'olu jateminɛ kosɛbɛ quoi ka fɛɛrɛ kɛ olu la n'aw tɛmɛnen kɔ n'a fɔ don y'a fɔ cogo min an y'an da magara kuma in na kosɛbɛ plainte in donni kan ne kɔni y'a yira n ko ne fɛla don fɛla don ka da mun kan n y'o kun fɔ mais n bɛ segin a kan parce que bɔlɔlɔ don i b'a sɔrɔ dɔw m'o faamu kosɛbɛ voilà ni sɔnna k'a fɔ kun jumɛn na anw bɛ laɲini dɔ kɔnɔ i n'a fɔ Mɛmɛta y'a fɔ cogo min ko ka d'an ye mara bɛ ka taa cogo min ani nanzara ninnu cɛ an ka b'o kɔnɔ donc furugufurugu nana u yɛrɛ dusu bɔra ko k'u bɛ taa n'u yɛrɛ sinon an m'u gɛn dɛ an ko ani bɛɛ bɛ ku voilà depuis fɛn fɛn mana na Mali la ani bɛɛ bɛ ku mais o furugufurugu ninnu kɔfɛ u taara n'u yɛrɛ nka laɲini ye jumɛn ye k'a fɔ olu taara n'u yɛrɛ u taara u daga an dafɛ jamanaw de la donc a bɛ mɔgɔ lasiran kɔ u taara marifanfɛn juguw de b'u bolo fɛn jugubaw de b'u bolo u nakun ye k'u bɛna ko Sahel bɛɛ ka sɔrɔ n'an ye mankan in jateminɛ a daminɛ wagati jamana dɔw tun b'a la mankan tun t'olu bara mais an y'a ye kɔsa in na mankan in nana carin carin an dafɛ jamana ninnu bɛɛ la olu ka nali kɔlɔlɔ sababuya b'a caman na maintenant n'a fɔra k'u bɔra anw bara u taar'u sigi jamana wɛrɛ la dancɛ b'anw n'o jamanaw cɛ o jamanaw na anw fɛnɛ cɛ an ka wolomasiri tabaw bɛɛ tun bɛ tɔn kelen dɔw kɔnɔ tɔn min ni Faransi yɛrɛ tun y'a lawaleya kosɛbɛ n'o ye G5 Sahel ye anw bɔra o fɛnɛ kɔnɔ mais u taara o jamana dɔw kan donc mɔgɔ bɛ ɲininkali kɛ est ce que n'u tora yen u tɛ se k'u to yen ni ka fɛn dɔw kɛ mun bɛ tiɲɛniw don anw kun wa o laɲiniw bɛ se ka kɛ surtout an ye ɲɛmaaw ye u ye seereyaw sɔrɔ ka seereyaw bila k'a fɔ ko prévu b'u bolo n'o ye daluluw ye k'a fɔ ko o ko dɔw kɛra depuis u b'an yɛrɛ bara yan a ko dɔw fɛnɛ kɛra u kule k'a fɔ k'u bɛ taa ka bɔ an bara yan parce que u y'a fɔ ko fɛn dɔw bɛ yen n'o ye an ka sanfɛla ka pankunu pan a kunna k'a sɔrɔ u ma yamaruya ɲini an fɛ donc olu ye majɛngɛw ye an ka ɲɛmɔgɔw k'u tɛ sɔn mun ma bilen u dun y'olu kow caman kɛ donc o sababuyaw la pour que ka diɲɛmɔgɔ bɔ a kalama ne bɛ plainte in bila o kɔnɔ fɔlɔ ka diɲɛmɔgɔ bɔ a kalama fɛn min bɛ ka kɛ an bara yan donc a b'a bɔ an ka taa fɔ diɲɛmɔgɔ ye nin de bɛ ka kɛ anw bara yan donc a bɛ minɛ cogo min na a bɛ kɛ kun min na ani nafa min b'a la a y'an balimakɛ y'a ɲɛfɔ cogo min olu ye donjankɛlaw de ye fo k'an k'o kɛlaw de k'o donjankɛlaw de sabula ni mɔgɔ min ye tɔnba in ta k'a sigi cogo la i bɛna ye k'a fɔ ko a sigilen don cogo min kiribulon tɛ k'a fɔ k'i bɛ taa ni sɛbɛn ka taa sɛbɛn don dɔ kama damakasi sɛbɛn k'a tigi bɛ taa jɔ kiri la k'a kiri k'a fɔ k'a nɔ b'a la ou bien a nɔ t'a la ou bien a k'a ka nin waleya donc kiribulon tɛ donc ni kiribulon tɛ mais a bɛ se ka kɛ fɛɛrɛ ka diɲɛ bɔ a kalama fɛn min bɛ ka kɛ anw bara yan n'o tɛmɛnen fana kɔ politiki ta gunnakun i n'a fɔ n y'a fɔ i ye don min cogo min don o jamana ninnu mana kɛ cogo o cogo o yɔrɔ de la ni n balimakɛ ye bon hakilinaw ye kelen mais peut-être kɛlɛ taabolow tɛ kelen quoi c'est-à-dire jamana ninnu mana kɛ cogo o cogo relation bɛ to an ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ misali jigin dɔrɔn kɛ ale y'i da maga an ka cɛkɔrɔba ka discours la Nations Unies na n'o y'an ka premier ministre kɔrɔ premier ministre mun fari man d'a la ye voilà donc a ko u ye an to san fɛ
k'u kɔdon an na an b'a yira a kɛra mankanba a kɛra dagabawuli mais dɔgɔkun kelen o kɔfɛ ni hakili ka ɲi an ka premier ministre taara Suisse sommet dɔ la sommet min tun bɛ culture ni art kan a y'i to yen a ye avion ta a nana Faransi a ko o ka RFI kan n'i ma fili ou bien TV5 don ko Faransi ni Mali ye couple kɔrɔba de kɔrɔ ye c'est-à-dire relation kɔrɔbaw ni fɛnw b'a ni ɲɔgɔn cɛ donc kuma dɔ furuku bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ couple ye cɛ ni muso kuma dɔ furuku bɛ don a ni ɲɔgɔn cɛ kuma dɔ hakilinaw taabolo tɛ kelen ye mais laɲini dɔw la fana a bɛ se ka fɔ ɲɔgɔn kɔ ko mais ale b'a bisiki n'an bɛɛ ka kunkilenna ye kɛlɛ min bɛ terrorisme kan k'o kɛlɛ k'an bɛ se ka ɲɔgɔn faamu yɔrɔ caman na donc halisa ne bɛ laɲini in bila o kɔnɔ k'a fɔ ni plainte in donna a bɛ se ka kɛ sababu ye a bɛ ninnu obligé ka na ni kunkilenna dɔ ye an bɛɛ bɛ ɲɔgɔn ye kunkilenna min na sabula ne b'a bisiki halisa k'a fɔ ko maa caman b'anw bara yan n'u ye MINUSMA ni fɛnw ye ninnu sababuyaw de nana n'a ye olu de nana n'u ye bon u bɛ ka ɲuman kɛ komi majɛngɛbaga y'u ka baara la hadamaden baara don a bɛ se ka ladilan cogo di a bɛ se ka ɲɛ cogo di olu ye laɲini wɛrɛw ye peut-être n'an ma taa ale débat ɲɛfɛ an bɛ se k'olu walawala. D'accord. Merci beaucoup Alpha Nou Coulibaly. Ola memenda an b'a ye k'a fɔ requête donna k'a ye k'a fɔ ko Faransi bɛ ka an ka mamurutilenw de dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ mais an dun b'a ye aw yɛrɛ ka wulikajɔ fanba aw kun ɲɛsin bɛ Faransi ka gɛnni ma ni o ye yɛrɛwolo debout sur la rempart an bɛ aw fo o la kosɛbɛ mais Faransi taara mais a bɛ soforo kunna yala ka Faransi to soforo kunna komi Alpha y'a bɔra k'a fɔ cogo min na yala u tɛ se k'u to yen hali bi k'u dɛn ka koni dɔw kɛ mun bɛ mamurutilen ninnu dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ. D'abord n bɛ fɛ ka mɔgɔw lasɔmi mɔgɔw kana taa fili kɔnɔna la ni mɔgɔ taara fili kɔnɔ a b'an ka kɛlɛ gɛlɛya Faransi ma taga quoi Faransi ma taga non Faransi ma taga et anw bɛ ka Faransi ka politique de kɛlɛ o politique la sira caman de bɛ yen sɔrɔdasiw ye o politique bolofara dɔ de mais sɔrɔdasiw t'a politique bɛɛ ye quoi i m'a faamu ni Faransi sɔrɔdasiw taara n'i y'a bila i kunna dɔrɔn ko Faransi taara dɔrɔn i bɛ t'i sigi so i m'a faamu alors que comment dire an filɛ ne ka kuma min fɔ sisan par exemple n'i ye MINUSMA ta MINUSMA ka résolution min bɛ MINUSMA jalaw bɛɛ tigɛ Faransi de y'a projet kɛ k'a présenter Nations Unies na alors que a bɛ Mali de kan est-ce que ani Faransi bɛ kɛlɛ la est-ce que ni projet wɛrɛ kan ka kɛ ni Faransi y'o présenter est-ce que an b'an sago sɔrɔ a kɔnɔ donc olu bɛɛ bɛ Faransi tagali de senfɛ bi bi in na an bɛ CFA de dun o y'a essayé k'u b'a tɔgɔ dilan kɔsa fɛ mais ko faran de colonie française d'Afrique i m'a faamu wari min bɛ dun Faransi ka jamana maralenw na farafinna i m'a faamu a bɛ dilan Faransi bon an bɛ ka continuer ka franc CFA dun an sigilen don a ko Faransi taara est-ce que Faransi taara an ka langue officielle o ye français i m'a faamu donc bɛɛ b'a dɔn ka langue ni culture de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye o de ye francophonie créé kun ye langue ni culture de bɛ taga ni ɲɔgɔn ye kan ani tagabolo bɛ taga ni ɲɔgɔn ye kosɛbɛ donc an bɛ ka u ka kan fɔ n'an bɛ k'u ka kan fɔ u ka tagabolo bɛ to an bolo culturellement est-ce que Faransi taara même sur le plan diplomatique o kɛlɛ fana bɛ senna donc an bɛ ka kɛlɛ belebeleba dɔ de kɛ o kɛlɛ in kɔnɔna la bolofara dɔ b'a kɔnɔna na an y'o bolofara in labɔ kɛlɛ tɔ bɛ continuer mɔgɔ kan ka faamu ten sinon ni mɔgɔ y'a faamu dɔrɔn k'a fɔ ko Faransi taara mɔgɔ bɛ n'u sigi k'a fɔ ko kɛlɛ banna kɛlɛ ma ban ala a y'a kɛ to voilà tant que an bɛ k'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ɲini parce que yɛrɛma hɔrɔnya c'est sur le plan économique ou bien non sur le plan militaire ou bien sur le plan politique olu bɛɛ lajɛlen bɛ yen i m'a faamu donc militairement an ye dɔ kɛ o la maintenant politiquement bɛ yen ani économiquement bɛ yen surtout sur le plan culturel olu bɛ yen nɔ halisa an bi o kɛlɛ la donc o ma ban n bɛ fɛ ka n balimakɛ ka kuma dɔ ka segin ka n'a kan o ye jumɛn on b'a fait tout le temps k'a fɔ ko une civilisation n'est détruite par l'extérieur que lorsqu'elle est rongée de l'intérieur i m'a faamu mais comme an b'a faamu fana k'a fɔ fana ko Machiavel ka système ye jumɛn o ye ka aw fara pour que ka se aw la quoi i m'a faamu parce que i b'a sɔrɔ gɛlɛya fila bɛ aw kan o gɛlɛya fila na kelen bɛ ka bɔ kɔfɛ kelen bɛ kɔnɔna la i m'a faamu maintenant soit a bɛ dɔ kɛ priorité i m'a faamu kɔnɔna ta in a b'o jɔ kɔfɛ ta in a b'o jɔ kɔnɔna ta in a bɛ bɛn o kan parce que a dɔw la i b'a sɔrɔ hali aw ka bɛnbaliya fana i b'a sɔrɔ kɔfɛ mɔgɔ ye sen b'a la quoi i m'a faamu donc n'a bɛ fɛ ka bɛn il faut que a ka se ka kɔfɛ mɔgɔ ye n'a sera k'u ka influence dɔgɔya aw kan aw bɛ se ka bɛn fɛn caman na min misaliya surunman d'i ma an mɔgɔ saba sigilen filɛ studio kɔnɔ yan nɔ an bɛ se ka kuma ka bɛn fɛn caman kan mais n'a sɔrɔ ne bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka ci la
an bɛnna fɛn fɛn kɛ yan nɔ ni ne bɔra n'o taara kuma min fɔ ne bɛ n'o de kɛ tuguni donc an tɛ se ka bɛn donc o ka influence min bɛ yen n'an saba sera ka jɛ k'o ka influence tigɛ donc maintenant fɔɲɔgɔnkɔya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ misaliya surumani ye jumɛn i n'a fɔ fɔɲɔgɔnkɔya min bi bozo ni fila cɛ ji nɔfɛ anw yɛrɛ dama bɛ se ka bɛn o la o b'a sɔrɔ fulakɛ bɛ taa ka misi min ba la bozokɛ bɛ taa ka jɛgɛ ɲini ba la donc bozokɛ b'a ka jɔ da fulakɛ bɛ na ni misi ye misi dun ni jɔ n'i y'u bila ɲɔgɔn kɛrɛfɛ ni jɔ ma misi minɛ misi bɛ jɔ fara mais o gɛlɛya min b'an ni ɲɔgɔn cɛ ne ni fulakɛ bɛ se ka bɛn o la parce que fulakɛ dɔgɔmuso furulen don ne ma ne fana dɔgɔmuso furulen don fila ma an bɛ se ka bɛn o la mais ni mɔgɔ wɛrɛ de bɛ k'a don ne kunna ko fulakɛ in tɛ ne fɛ k'a don fulakɛ fana kunna k'a fɔ ko ne fana tɛ ale fɛ donc i b'a ye fɔɲɔgɔnkɔ ye fitinin ye mais ale bi amplifier donc an bɛ se ka an bɛ mɛn kɛlɛ la an tɛ se ɲɔgɔn na ani misaliya misɛnnin wɛrɛ ninnu bɛ yen nɔ dɔ b'a an bɛɛ bɛ so kelen kɔnɔna na mais i b'a sɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ ɲɛ tɛna an ka wari misɛnnin a b'a ta i ma faamu donc an bɛ se ka bɛn olu kan o de kɛlɛ ninnu ni ɲɔgɔn cɛ différence ye donc an bɛ priorité di mɔgɔ min bɛ an kan n'a bɛ k'an bila ɲɔgɔn na fɔlɔ an b'ale bɔ yen o la wo min bɛ kogo la an b'o gere o la ale tɛ se k'a don tuguni quoi sinon on est d'accord que k'a fɔ ko n'a tiɲɛna cogo o cogo i b'a sɔrɔ dɔ bɛ kɔnɔna la min fana bɛ k'a tiɲɛ parce que n ye misaliya min ta Modibo kan tubabu tulobulon mana ka na coup d'état kɛ Modibo la o ye farafin de nɛgɛ maliyɛn dɔ de nɛgɛ k'a bila Modibo la o maliyɛn dɔw de taara a lajɔ ka y'o sira kan mɔgɔ tun bɛ dɔ de kan influence kɔnɔna la parce que a tigi o de la n ye a daminɛ na n ye kuma fila fɔ n ko différence fila bɛ jeunesse ni ɲɔgɔn cɛ fɔlɔ il y avait une jeunesse peut-être patriote hein, même peut-être formée mais il y avait pas une jeunesse formée et informée à la fois. I m'a faamu c'est très important c'est très important minnu bɛ yen nɔ n'u u kalanna kodɔn b'u la ani kunnafoniya fana b'u bolo o waati bɛɛ parce que n'i ni fila fara ɲɔgɔn kan i bɛ se k'i yɛrɛ bɔ ko caman na mais hali n'a sɔrɔ n'i kalannen don ni kunnafoniya b'i jɛ par exemple an mɛnna k'a fɔ ko faransi b'an kan an mɛnna k'a fɔ ko faransi an ka problème k'u bɛ rebelle former u bɛ nin kɛ u bɛ nin kɛ mais a kunnafoniya tun tɛ mɔgɔ caman bolo o ma d'a la o ma sɔn a ma mais sisan fo jamana yɛrɛ filɛ nin ye k'a fɔ ko tiɲɛ don ko ale yɛrɛ ye preuve sɔrɔ a la sisan ɔ mɔgɔ minnu bɔra o kalama sisan nɔ kɔni i b'a sɔrɔ sigana bɛ ban olu la bon fɔlɔ i b'a sɔrɔ sisan nɔ anw min kuma min fɔ an bɛ se ka san 10 kɛ ka kuma dɔ fɔ mɔgɔ 100 t'a mɛn bi an bɛ tile kelen kuma kelen mɔgɔ miliyɔn 10 b'a mɛn donc an kunnafonilen don ka fara kan dɔnniya fana bɛ an na en même temps quoi donc i b'a ye k'a fɔ ni olu fara ɲɔgɔn kan an bɛ ka taga yɔrɔ min na on va an bɛ se et puis surtout faransi tagalen sɔrɔsiw tagalen filɛ nin u sigi Niger ani Burkina u ma dan ye ma u ye min k'an fɛ yen u b'u k'o kelen kɛ tuguni parce que sisan nɔ i b'a ye Sahel ko kuma dɔrɔn tɛ et puis Koci ko kuma b'u da sisan kɔgɔjida fana ko kuma b'u da sisan donc o kɔrɔ ko insécurité u bɛna créer ka taga nin bɛɛ la parce que olu bɛ mun nɔfɛ maximum de territoire ka se ka sigiyɔrɔba sɔrɔ u ka don olu ka influence kɔnɔna la parce que sisan i bɛ se ka jamana sɔrɔ ni jumɛn ye sisan ni ère in na sisan bɛɛ mago bɛ indépendance la bɛɛ y'a dɔn ko nafolo b'i fɛ yen bɛɛ y'a dɔn k'i diyagoyalen tɛ maintenant pour que i ka se ka mɔgɔ dɔ sɔrɔ k'a bila i ka mara kɔnɔ i bɛ mun kɛ i bɛ jatigɛwale bila a kan kɛ maintenant n'i ye jatigɛwale dɔ bila a tigi kan sisan nɔ ale dun ɲɛ b'a la jatigɛwale min b'a kan ale tɛna se k'a wuli a bɛ mun kɛ a bolo k'e min bɛ taa se k'a wuli a bɛ t'e nɔfɛ ka na o la ni faransi sera ka taga ni tourisme ye Côte d'Ivoire Benin ni Togo ni fan tɔw la donc n'a taara ni tourisme ye a bɛ taa ni a ka sɔrɔsiw ye et bɛɛ lajɛlen b'a kalama k'a fɔ ko lakana ni sɔrɔ dulonnen bɛ ɲɔgɔn na ni mɔgɔ min ka lakana b'i bolo diyagoya don a ka sɔrɔ bɛ k'i bolo i m'a faamu ma parce que ni a y'a ban a ka sɔrɔ di ma ni ban a lakana a bɛ taa donc ni faransi taara n'a ka sɔrɔsi ye jamana o jamana yen sɔrɔ bɛ di a ma yen diplomasi bɛ d'a ma a bɛ diplomasi fara a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ kolo giriya dans le concert des nations économie a b'o fara a yɛrɛ kan k'a yɛrɛ kolo giriya et ensuite dans le concert des nations ani a ka jamanaden minnu bɛ yen nɔ a bɛ t'olu mago ɲɛ ni o ye quoi donc u b'o baara la u taar'u sigi Niger u bɛ k'a essayer ka taga Burkina mais u n'olu ma se ka bɔ sira kelen sɔrɔ fɔlɔ parce que Damiba Sanama on ne sait pas est-ce que Messi de wa Neymar de wa mɔgɔ si t'a dɔn fɔlɔ a kɔni bɛ voilà taa ni ka segin la mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ donc u bɛ fɛ ka t'u sigi k'u ɲɛsin yan ma i m'a faamu et puis k'u ɲɛsin yan ma kun ye jumɛn pour que anw kana lafiya tuguni parce que u tagatɔ la sanu n'i tora k'u ka kunnafoniw lamɛn i b'a fɔ surtout François Hollande livre min kɛ kɔsɛn na a ko ko le Mali risque de vivre le chaos i m'a faamu donc ça veut dire qu'ils ont prévu le chaos pour le Mali donc o chaos bɛ kɛ cogo di a filɛ sisan misala la Boko Haram bɛ bɔ fo Nigeria yɔrɔ minnu b'a bolo Niger ni Cameroun Boko Haram bɛ fara ɲɔgɔn kan ka regroupement kɛ ka Niger traverser ka na fo Menaka ka na attaque kɛ i n'a fɔ u bɔra Libye cogo min na ka Niger traverser avec l'aval
comment dire là, du président nigérien en français à l'époque. Cette fois-ci, on peut continuer. Et puis, quand mais Talata écrit, attaquer la majeure partie des terroristes qui viennent nous attaquer maintenant, c'est Bougaram et le monde. Et bien voilà ka Bougaram bi jamana minka. Donc on croit du mais au couloir de d'aller ou quoi. Donc nous au couloir d'aller nous mena la fonon no à côté nous tena c'est auma. Donc on biteme kana en attaquer. Donc nous bien fait, vous sera renseignement di uma nous sera renseignement du mo, c'est ko frontière del na gala fana ou bolega don. Donc on l'a bien nous chama besena. Mais moi ça me ferait pas atteindre la sera atteindre la sera a bisaka ne black a foko nkanka baraba ke alisa. Parce que mbaro ni mo munu nyona. Déjà de 1960 kana bila misaka ni exemple keme cité ici ça. Oui ni nyoro munu ke président munu na ou bina to munu. Donc ne ba do instrumenta ni ne be a kofe. Mais sauf que cette fois-ci au lieu de straneno il m'a forma parce que oui ni mi oui a ke mo munu na kunu ou ta donc a foko oni bi mo nunu tikele quoi. Il m'a forma France birom na bi Agnagale a la capacité de nuisance là. Mais malheureusement pour elle, on a la capacité de réflexion, on a un niveau d'intelligence, on a la capacité de résilience, on a à maîtriser. Et au débat, on a mis ça là. D'accord. Merci beaucoup, Mementa. Voilà, mais Crawford Dima, et Yalani Farangam Bibuliko, Farangana Abo, ni Babukono. Ok, Faranga est mieux qu'à vraiment, qu'elle est marata siram fait. On a la dignama jolina. On a fait un tintin nyamisemaï pour que la nous se sabati kosobe. Maintenant, on est apaisanti plantico in kosobe. Planti dona anyena comme salia chama fene mouye kafo. On met domina ko bi. Fanga mun be français. Obiseka banka fendo la koni kafo ko ale nobo la ou be asombo la. Nga peut-être fanga mun na akofe. On a ma obiseka nyon soro kungule na ula. Obiseka soama kafo ko tienre la majinga do kera. Ina fo dongo nyo misalia odi an tugomi libita okera tugomi majinga do okera yoro wera ula mais kanga balmake ka kuma sonjila na biki ishoni siki kosobe ka foko apsika bisigi ka fo bogorambe bofo Nigeria kana chenike an barani ngatla ka sigi bon ale ko tale jasira mais bon benika familial tugo do suna kanga mo inquiété quoi c'est inquiétant ka sababu ke munye ka fo tant que instabilité be an barano surtout en instabilité ni ko bi mo hakili la jigala ko so fanga fama en instabilité d'insécurité de quoi ka fo jihadisme ko ni fe no mbia non bembalia politique ko me en baraya o de na wolo fanga yelema yere la d'accord parce que ali damra fanga yelema chaman kechu wala ka introduction na mais fanga yelema mi kera en baraya ko sayna iba jamadi wulila tabulu do ko me mara tabulu do ko me gouvernance konona na ka foko o ma son o tableau ma o le tara wolo ame fem kono yampi donc nyinen di manga ko quoi na yen nyinen ko o kodron ka am pe focaliser français que les là ne bolo na ma farati anta ka fen tente temenyem sema na quoi mais comme ara ya fa ina foko na sona quoi doin boy folo peut-être en la là-bas on be kula mais o gele ma yoro mundi tant qu'il y a ma be kula nya don tali de bigela femme fait de femmes c'est-à-dire on ne peut bien coller sur le plan politique quand j'ai la définition de fait dit clairement en sécurité politiquement parce que moi bi sécurité que fait mais sécurité de matin marfa ça est né boulot marfa sandro ay marfa sandro marfa be mo dama sécuriser mo chama tata ka so marfa be voilà mais ferrero de be sigi nga mumbi ki sega ke ki lasnoro ou be ki lagne ou bien qui to i basigilinte wakati mi kana bigan taro ni banga kuma infa ne ka démarche bo konna la wa c'est à dire tanga amanga jamana basiki politiquement amanga jamana basiki et kunklena au tableau culturellement ni fem na nga nyon fam fen chaman kan aka chala fe kena ma jugu bi don sira soro quoi parce que ali mali manga indamne 2012 bon français no bala mais malien do de wulla kuluma sonko do ma olu le kɛra sababu ye ka taa fo faransi ka faransi wele o ka sira jaya bolo k'a fɔ laɲini b'aw bolo ka don mais an bɛ se ka kɛ donda ye an bɛ donda dayɛlɛ aw ye an bɛ sira jaya aw ye donc o de sababu y'a an se yan bi maintenant n'a fɔra ko bi kɛlɛ in bɛ ka taa sira min fɛ a taa sira n'o ye k'a fɔ an ka fɛɛrɛ kɛ ka diɲɛmɔgɔ ka bɔ a kalama ko fɛn min b'an bara yan donc an bɛ taa plainte don diɲɛmɔgɔ bɛɛ b'i yɛrɛ sɔrɔ tɔn min kɔnɔ parce que tɔn in kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ jamana min bɛ yen a ka ca jamana 190 ye ni hakili ka ɲi a bɛ taa jamana 200 la yɛrɛ maintenant ni bɛɛ bɔra a kalama ko fɛn min bɛ yen anw taara maa ɲini ka na maa min kana dɛmɛ don an ma
a ka dɛmɛ donnen kɔfɛ an tila k'a ye majɛngɛ caman b'a ka baara la ani janfa caman yelen bɛ a kɔ k'a fɔ ale de ye ko yɛrɛ ju ye donc ne bolo o ye belebeleba de ye voilà o ye belebeleba an kan ka gouvernement dɛmɛ o la kosɛbɛ mais mɔgɔw bɛ se ka taa fara ɲɔgɔn kan ka fanga kɔkɔrɔma don o la cogo di fo fanga ka danaya wale sabati ka maaw da a yɛrɛ la fɔlɔ ka maaw da kunkilennaw la ka maaw da hakilinaw la o de y'a to ne bɛ n sinsin kosɛbɛ an yɛrɛ ka bɛnfɛn ninnu kan yan donc an bɛ bɛnfɛnw kan cogo min o ye k'a fɔ transparence ka kɛ an ka mara yɛrɛ la an yɛrɛ bara yan en termes de gouvernance mara taabolo la an ka sɔn ka fɛn dɔw ban an ni ɲɔgɔn cɛ an k'olu ma dilan a y'i da maga fɛn dɔ la c'est très important n t'a dɔn n'a taara assise participer sinon assise la au niveau communal an ye chance sɔrɔ ka participer ne ye n da maga la o n ko a ye assise kɛ ne ɲɛ bɛ terme de référence la c'est à dire an b'an sinsin kumakun minnu kan an bɛna kuma kan minnu ma réforme agraire a kɔnɔ réforme agraire ye jumɛn c'est à dire jamana bagan maraw ni sɔrɔ taasɔrɔ dugukolo maraw ni fɛnw na cikɛ sanfɛla la cikɛ hukumu kɔnɔna la minnu m'o y'a kɔnɔ alors que an ka kɛlɛ in jubaju a caman camancɛ mara in na jamana camancɛ la a caman mankan y'o ye fulaw ni dɔgɔnɔw fulaw ni kadɔw bozo ni fɛnw u kɛmɛ k'o tubabuw kɛmɛ k'o de masiri k'o kɛ fɛɛrɛ ye ka maaw kun kari ɲɔgɔn na nka mɛ n'i y'a fɛn fɛn ɲininka sabula ne ye chance sɔrɔ waati la juin 2000 je crois 2020 bɛ fɛn sera fo farabugu mara ninnu na o y'a sɔrɔ a datugulen yɛrɛ kun don mais an sera ka taa dɛmɛw d'u ma ka taa sigikafɔw ni fɛnw kɛ maaw cɛ an y'a ye u bɛ mugu ci la ɲɔgɔn na mais u yɛrɛ t'a kun dɔn mais kɔfɛ n'u y'u ɲininka ko kun jɔnjɔn ye mun ye caman bɛna fɔ u ye mɔkɛ ka foro minɛ na dɔw b'a fɔ ayi u ye n fa ka misi minɛ ka taa n'a ye donc tant que o mankanw bɛ yen faamuyalibaliya bɛ na o parce que mɔgɔ min fa ka misi minɛna ka taa n'a ye ni dɔ nana tile kelen ka na kiiri tigɛ ka kiiri da jɔ o la k'u ka misi d'a ma mais n'a ko a ka tugu a kɔ a bɛ tugu a kɔ n bɛ fɛ k'a fɔ an ka ɲɔgɔn faamu fɔlɔ ɲan yɛrɛ en termes de gouvernance majɛngɛbaw de bɛ yan assise in kɛra k'a ban réforme agraire ko kuma i t'a y'a kɔnɔ ale y'i da maga fulaw ni bozow ka sigiw taabolo la cogo min o tun kan ka ye an ka assise kɔnɔ kɔni pour que an ka se ka ɲɔgɔn faamu k'a fɔ ko majɛngɛ bi mara taabolo la ni sira ninnu fɛ o de b'a to ni facteur ninnu bɛ kɛ sababuya ye ni ninnu bɛ sira sɔrɔ ka don nka jatigɛmayɔrɔ ye mun ye tiɲɛ yɛrɛ la ale kɔni a ko k'ale jatigɛlen tɛ a ka fɛɛrɛw b'a bolo ne ka jatigɛmayɔrɔ ye mun ye o ye k'a fɔ Nigéria Boko Haram bɛ baara cɛjugu min na ye ni nin y'a san caman ye k'a fɔ ko daliluba u bolo k'a fɔ ko o Boko Haram bɛ se ka i yɛrɛ sɔrɔ Mali la yan donc o kan ka maliyɛn jatigɛ o kama maliyɛn bɛɛ kan ka wuli ka fanga kɔkɔrɔma don pour que plainte in kuma da ka se ka d'a ma diɲɛ mɔgɔ ka bɔ a kalama ko mun bɛ ka k'an bara ye a kana na bali mɔgɔ la quoi. D'accord. O de kun ye ne ka fara n'a ye. D'accord, merci bien Yannou Alpha Nuhu Coulibaly, merci beaucoup. Mamɛda dakuruɲɛ fila la joona walasa ka. Non, rapidement min na ne ko ne tɛ siran o jumɛn d'abord ni sɔrɔsikɛ bɛ taga kɛlɛkɛyɔrɔ la a b'a dɔn k'a bɛ ka taga mɔgɔ min kama kana y'a sɔrɔ a b'a faga quoi a b'a dɔn fana ko bɛ labɛn dɔ kɛ quoi mais o bɛɛ la a bɛ taga ni dusukun ye dusukolo ani labɛn min b'ale bolo ka taga et puis hali n'a sara pour que a bɛ laɲini min kɔ o ka sɔrɔ ne bi au niveau de la parce que an ka constitution ko la défense de la patrie est un devoir pour tout citoyen jamana lakani an bɛɛ ma diyagoya ni a gɛlɛyara donc ne bɛ o minɛn de kɔnɔ ne kɛlen don ka n yɛrɛ bila sɔrɔsi minɛn de kɔnɔna la quoi ne bolo ne ni ne ka saya ne ka kɔngɔ c'est très peu face à objectif min bɛ ne bolo k'a atteindre parce que ne vraiment ne sɛgɛn min ye ne tɛ fɛ ne den ou bien ne mɔden o tile la quoi ko Mali dugu kuturu kelen ka jeni ka muso kɔnɔmaw faga i m'a faamu bon pour que o ka dabila sisan n'a sɔrɔ ne kan ka taga kɛlɛ kɛ pour que ne ka to a la ou bien ne ka bana mais ko bɛ dabila kɔfɛ o la ne ko ne tɛ siran parce que même si waati dɔ la kɛlɛkɛla kan ka sɔn k'a fɔ i ni ka kɛ ka sini mɔgɔw ka lafiya kuma bɔ parce que siran dan ye nin i m'a faamu fɛn ka na i ni sɔrɔ quoi moi anw engagé len don déjà an bɛ don a la waati min na parce que n ko n'i ma n ko yana mɔgɔ minnu y'a kɛ ka kɔn anw ɲɛ caman fagara Modibo Keyita fagara i m'a faamu mais alhamdulilayi a sinbindina bi i m'a faamu minnu y'a daminɛ anw ɲɛ olu fagara fɛn dɔ kuma faamu o waati bi anw b'a la fɛn dɔ bɛ n'a faamu la i m'a faamu donc o ye anw ka fanga ye o comment dire o côté la et fɛn min y'an ka ɲɔgɔn faamu oui c'est vrai an kan ka ɲɔgɔn faamu mais problème ye min i ye exemple ta réforme agraire min ka san souvent ɲɔgɔn faamuya ɲinini bɛ na ni gɛlɛyaba dɔ de ye a bɛ na ni hali ɲɔgɔn faamubali a bɛ na ni jamana ka blocage ye quoi i m'a faamu parce que waati min na ni aw ŋaniyaw kɛra kelen dɔrɔn aw bɛ taga ɲɔgɔn fɛ facilement mais waati min na ni aw ŋaniyaw tɛ kelen ye quoi aw ka ɲinifɛnw tɛ kelen aw tagali bɛ gɛlɛya ni ɲɔgɔn ye o de bɛ na ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ye ka ca misaliya surunman ye min
et ɲɔgɔn faamuya ɲinini kama, moi je vais le dire, ɲɔgɔn faamuya ɲinini kama, i b'a sɔrɔ gouvernement sigicogo la mɔgɔ dɔw bɛ don a la, et malheureusement o mɔgɔ min bɛ don a la portefeuille min bɛ di a ma a dɔnniya ti a la, mais ɲɔgɔn faamuya de kama ale nana don gouvernement la, bon portefeuille min dira ale ma sisan alors que mɔgɔ dɔ bɛ yen a dɔnniya bolo a kan ka di o ma, o tigi bɛna kumaniya a la parce que o ka fɛgɛ sur le politiquement ou bien quelque chose comme ça, mais min ka girin politiquement ɲɔgɔn faamuya kama ani taga ɲɔgɔnya kama o poste minɛna k'a di o tigi ma, o tigi bɛ taga a sigi bureau kɔnɔ k'a miiri ka mun de bɔ ka di an ma pour que min bɛ se ka nafa ɲɛ an ka sɛnɛ. I m'a faamu, min misali ta sɛnɛ dɔrɔn kan, i m'a faamu, a bɛna mun de di an ma, m'a fɔ ministre min bɛ yen k'a tɛ fɛn dɔ dɛ, mais min ka misali de ta quoi, parce que sɛnɛ ye secteur min don a ka gɛlɛn kosɛbɛ, donc n'i ye mɔgɔ min bila yen a tigi a ma sɛnɛ kalan kɛ a tɛ foyi dɔn sɛnɛ la, politique t'a bolo ala kɛrɛfɛ mɔgɔ yɛrɛ la a tɛna se ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛna dɛmɛ sɛgɛn, donc ale bɛna na t'i sigi bureau kɔnɔ sa, comment est-ce que fanga in bɛna na to ale bolo cogo min na, il va rentrer dans les propagandes. I m'a faamu, donc mun nana ni o ye parce que an ko fo an ka bɛn fo an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma fo bɛɛ ka taga ni ɲɔgɔn ye, donc o kɛra sababu an ye dɔ bila yɔrɔ dɔ la, donc maintenant waati dɔ la ni ko gɛlɛyara ka se niveau sugu dɔ la il faut que mɔgɔ dɔ de ka na, excusez du terme mais peut-être kuma in bɛ se ka gɛlɛya, il faut que fatɔ dɔ ka na o ka na dɔrɔn ka mɔgɔ la tile, mɔgɔ bɛ kule u bɛ woyi wayi fɔ mais ale bɛna fɛn ta k'a bila niveau dɔ la après an bɛ se ka fɛn dɔ don a sen kɔrɔ, o de ye jamana ko la o gɛlɛya misɛnnin ninnu de bɛ yen nɔ waati caman, sinon c'est très important. Par exemple le 14 janvier de ta 14 janvier embargo kɔfɛ la sortie mais o jate minɛ kɛ maliyɛn miliyɔn joli bɔra carré kɔnɔ, o don mɔgɔ ɲinɛna fɛn caman kɔ, mais o don maliyɛnw bɛɛ ka laɲini tun ye k'a fɔ ko vraiment an bɛna bɔ embargo in contre la, vous avez vu k'an sera ka fara ɲɔgɔn kan, mais n'i y'a ye o la après ni ko wɛrɛ tɔ dɔ na an bɛ to ka ɲɔgɔn sama parce que souvent i b'a sɔrɔ tagayara ko ninnu fɛn problème ba don a kɔnɔna la, et puis on peut le comprendre aussi parce que si on accepte k'a fɔ ko jamana la ko mɔgɔ ka jɛkulu sigi ka taa fanga ɲini ni fanga tɛ min bolo waati min na a b'a fɔ ko fɔ a ka fanga sɔrɔ, donc o de ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ninnu ni fɛn ninnu problème, et puis faransi ko in na moi je pense que et surtout voilà yɔrɔ dɔ bɛ n fɛ ka ɲinɛ a kɔ o ye jumɛn ani faransi ni ɲɔgɔn cɛ sini problème ye jumɛn o de la a fɔ ko mɔgɔ k'i jɛ ɲɔgɔn dɔn i jɛ ɲɔgɔn woloma kɔ, i m'a faamu, dɔ bɛ yen nɔ o tagabolo ye sonyɛli a tɛ se k'a dabila a degera o de la, dɔ bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ kɔngɔ de y'o bila sonyɛli na, i m'a faamu, peut-être ni a ye fɛn sɔrɔ min b'a fɔ a bɛ sonyɛli dabila ou bien hali n'i sera k'a la faamuya yɛrɛ a b'a dabila, mais dɔ bɛ yen nɔ o b'a sɔrɔ o ye zon yɛrɛ de a kɛ man di ka sonyɛli dabila, donc i bɛ a jateminɛ olu fila la sisan an ni faransi ɲɔgɔn cɛ problème ye jumɛn depuis indépendance tɛ dɛ, i m'a faamu, olu de y'an coloniser u ye fɛn sugu bɛɛ d'an kan, donc maintenant pour que u ka an bonya f'u k'a dɔn u ka da la fana k'a fɔ ko an bɛɛ ye kelen, tant que ni o ma kɛ an bɛ ɲɔgɔn nɛgɛ u t'an bonya quoi, i m'a faamu, uranda y'a tigɛ u ni ɲɔgɔn cɛ, mais sisan u ti ka segin ka taga u ni uranda bɛ ka fɛnw de fɔ, mais u y'a tigɛ fɔlɔ, an filɛ ne ka fɛn o fɔ u ni uranda ye fɛn da ɲɔgɔn kan min ka jugu nin bɛɛ u ye fɛn da uranda kan, donc waati dɔw bɛ se i b'a sɔrɔ rupture dɔw bɛ yen nɔ olu ye diyagoya ye pour que kɔsa fɛ ala a tɛ fɔ a ko hali i teri yɛrɛ ko pour que aw ka diya kosɛbɛ fo k'a ka kɛlɛ fɔlɔ, donc o kɔfɛ bonya bɛ na, mais an filɛ nin yɔrɔ min na sisan u ti bonya dɔn u ti foyi dɔn fo an ka tigɛ an ka yir'u la k'a fɔ ko hey aw mɔgɔ et puis diɲɛ ka bon ka tɛmɛ fɛn dɔw kan quoi, k'a fɔ ko mɔgɔ kelen bɛ yen nɔ k'a bɛna na i tɔɔrɔ ka se niveau sugu dɔ la alors que diɲɛ jamana baden bɛ yen, Mandinkaw b'a fɔ cogo min na ko tan mana ban i la tan bɛ yɛlɛ i fɛ, donc an ka se d'accord, merci beaucoup Momenta Alpha Nuhu Kulibali fana, merci beaucoup. O la an b'an senfa an bɛ don an ka babu filanan na joona an b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔ kumaɲɔgɔnya tun bɛ jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ tali kɛ Côte d'Ivoire ani an ka jamana ka sababuya kɛ u ka finitigilakan minnu minɛna anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ yamaruya sɛbɛn t'u bolo, mais n ka ɲininkali fɔlɔfɔlɔ bɛna boli min kan joona ne b'o ɲɛsin Alpha e ma, o de ye an b'a ye k'a fɔ an ka ɲɛmaaw ye u ka musolaka 3 labila k'a sababuya kɛ adamadenya taabolo ye, yala e bɛ se ka mun fɔ an ye o kan fɔlɔ ɲɔni an ka don an ka babu yɛrɛ kɔnɔ, tabarikala o ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ, an ye jamana kɔrɔba de o, Mali ye jamana ye kodɔn jamana don, an ye jamana fɛnɛ kɔrɔba ye, jamana fɛn fɛn bɛ yan bi ni tubabuw nana dankun sigi an ni ɲɔgɔn cɛ a caman bɛ a bɔra anw na, donc jamana min sigilen don danbe kan, jamana min sigilen don yɔrɔdɔn kan, jamana min sigilen don muso bonyani kan, o jamana o b'a dɔn muso valeur ye min ye, sabula hali ni ye a foli kɛ anw ka kan na yan cɛw bɛ laminɛni kɛ n'u baw de ye, ni ko cɛw ma k'a ni ɲankuma b'a fɔ ko an ba, donc an bɛ muso bonya an bɛ muso karama, donc o laɲini kɔnɔna la ahan ba ne ba a kɔrɔ de n bɛ sewa ni maa min ye n bange ye, donc an ka jamana in ye kodɔn jamana de ye, maa o maa n'i b'a dɔn cɛ min bɛ a sewa n'a bangebaa musoman ye
a ka ca Ala fɛ o bɛ hinɛ muso la quoi. O de y'a to u y'a kɛ folikan ye pour que cɛw bɛɛ bɛ se ka laminɛni kɛ n'a ye ka taasibila kɛ ka ɲɛsin musow ma. Nka o tɛmɛnen kɔfɛ n'i ye danbe ni culture bɔ yen n'i y'a bila sariya minɛn kɔnɔ bon sariya minɛn kɔnɔ kiri in yɛrɛ bɛ sariya bulon na ni fɛn min bɛ sariya bulon na a kuma ka gɛlɛn n'i nan'i da maga fɛn dɔ la a bɛ se ka kɛ a tɛ faamu ne y'a fɔ ni hakilina mun ye nka n'i y'a bila sariya minɛn kɔnɔ k'a fɔ ko an ye mɔgɔ dɔw labila procureur de ko k'u labila raison humanitaire bon a bɛ hakili waasi bila mɔgɔw la n'i bɛ dossier in ta sariya sira fɛ. Voilà. Maintenant n'i b'a ta diplomatie la n fɛ k'o danfara saba de fɔ fɔlɔ quoi n'i b'a ta diplomatie la k'a fɔ ko a kɛkun ye min ye furukufuruku b'an ni ɲɔgɔn cɛ o ye tiɲɛ de ye mɔgɔ si tɛ se k'o nkalontigiya bi Mali ni Ivoire cɛ furukufuruku bɛ yen wulibali de sabula an ye ko dɔw kɛtɔ ye an na vraiment an tɛ se k'a faamu k'an dafɛ jamana dɔw bɛ se ka sɔn olu ma i n'a fɔ an ye maa ye a y'i kanbɔ fɛn k'a to Ivoire k'ale kɛra Mali président ye k'a y'a yɛrɛ autoproclamé komi o fana o dagalen don sariya fɛ k'i autoproclamé o sigi o dagalen don an ka sariya la yan wa ne ma d'a la donc an tɛ se k'a bisigi fana est-ce que o dagalen don hali Ivoire sariya la ma d'a la mais o kɛra o bara fɛn ma bɔ a la donc o dankun ni o furukufuruku caman bɛ yen ka na embargo mankanw far'o kan ni bisigili caman ɲɛsinna an dafɛ jamana in ma a sɔn b'a la a sɔn t'a la sa o bisigiliw bɛ yen ni ka tila k'a fara kan an y'a ye maa caman bɛ yen an ka fanga mago b'o maaw la k'u wele ka na mais an y'a ye olu bɛɛ sigilen don Ivoire de donc a bɛ na ni furukufuruku baden donc n'i y'a jateminɛ diplomatie fɛ k'a fɔ ko an ka ɲɛmɔgɔw ye hakilina sɔrɔ k'a fɔ k'u bɛ muso 3 bila ka bɔ cɛ 40 ka tɔ to cɛ 46 ye donc o diplomatie la a kɛ kun ye dɔrɔn ka tension apaiser k'a jira k'a fɔ ŋaniya jɛlenya dɔ b'an kɔnɔ ka ɲɛsin walasa ko in an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya la bɛn ni sigi kɔnɔna na diplomatie la mais sur le plan juridique j'ai beaucoup de réserves parce que je suis juriste de formation parce que n'i ye affaire judiciarisée a bɛ ka taa sira mun fɛ parce que n b'o préparé la tigɛ mun na il faut que fɛn dɔ bɛ ka k'an ka jamana kɔnɔ an k'a dabila quoi i n'a fɔ jumɛn o ye ka kodɔn faga quoi n'o y'o de ye Mali la ka kodɔn faga an bɛ ka taa ni jamana ye sira dɔw fɛ kuma dɔw la ko dɔw la a bɛ kodɔn faga de parce que an b'a bisigi sariya ye fɛn ni science de don pour k'a fɔ ko science juridique science de don hakili juru de bɛ caani an fɛ ka bɛn fɛn dɔw kan k'a sigi k'a kɛ lawaleyali ni laada ni fɛnw ye voilà donc o taasira ninnu n'o sariya a bɛ sɔrɔ sira min fɛ n'u b'a fɔ ma source de droit ninnu bɛnkanw de don diɲɛ bɛɛ donnen don a principe de droit de bɛ c'est universel bɛɛ de bɛ bɛn a kan donc n'o o kalan o taasira n'a ye dossier bila o minɛn kɔnɔna na an ka to ka fɛɛrɛ kɛ ka to k'o sira ninnu jɛya sabula maaw bɛ na an kɔfɛ de fanga dan tɛ nin n bɛ tile k'o fɔ maaw bɛ na an kɔfɛ kumakan minnu n'an b'a bila ta a bɛ to bɔlɔlɔw sanfɛ an denw n'an mɔdenw b'a lamɛn quoi donc n'an tora ka an bɛ dɔnniya faga sira dɔw fɛ cogo suguya dɔw la minnu bɛ na an kɔfɛ a bɛ kɛ misaliya dɔw y'u ma yali misaliya ɲuman don wa donc sariya ta fan fɛ vraiment j'ai beaucoup de réserves. D'accord. Merci beaucoup. Mamɛnta d'accord k'an ka jamana ɲɛmaaw ye Ivoirien ka finitigilakaw la muso 3 k'o labila ka sababuya kɛ adamadenya n'a cogoyaw ye yala i bɛ se ka mun fɔ an ye i ka faamu kɔnɔ o la. Non, d'abord, ne ti commentaire batte ne bolo a kan kosɛbɛ parce que d'abord dossier min don an kila a bɛ jamana kun kan deuxièmement an bɛ guerre la i m'a faamu donc ni aw bɛ kɛlɛ kɔnɔ waati min na ni jamana institution ni harmonie b'u ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ se ka fisaya jamana ma i m'a faamu parce que e k'a jateminɛ dɔ de y'u minɛ u taar'u di dɔ ma maintenant min y'u minɛ o u taar'u di min ma o a fila bɛɛ bɛ ka baara kɛ jamana ka intérêt de kama i m'a faamu donc waati dɔ la n'u fila bɛɛ bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan jamana kan et puis n b'a dɔn o de bɛ ka kɛ fɛnɛ parce que mɔgɔ 3 min bilala n hakili la sariyatigiw communiquera a kan k'a fɔ ko des raisons humanitaires i m'a faamu ko o de kama k'u ye mɔgɔ 3 bila hali o don na premier ministre kumatɔ la a ko dossier bɛ sariya ka bolo kan donc ko ale tɛna se ka fɛnba fɔ a kan donc ni dossier bɛ sariya ka bolo kan nous pensons que olu bɛ dossier kɔnɔ ko dɔn u b'a dɔn fɛn minnu b'a kɔnɔna la donc mɔgɔ 3 minnu bilala fana et puis bon mais peut-être a kɛrɛfɛ ko minnu b'a kɛrɛfɛ comme an ka jamanadenw ye inquiétude bɛ kɛ anw na o fɛnw kan an bɛ se k'an ka commentaire ni fɛnw di la o ye jumɛn o ye ni histoire in yɛrɛ surasi 49 ko in yɛrɛ c'est-à-dire wele min dara kulekan min bɔra c'est-à-dire a b'o tiɲɛ tigiya quoi o ye jumɛn o ye k'a fɔ ko an ka jamana tun bɛ niveau dɔ la c'est-à-dire a tun kɛra
c'est-à-dire voilà kun kɛra batɛmɛsira waati dɔ la mɔgɔw kun bɛ fɛn caman kɛ et puis MINUSMA kun kɛra et puis MINUSMA de alisan da ye da min ni ɲama sugu bɛɛ bɛ don a fɛ ni sɔrɔsi 49 y'a jira k'a fɔ ko u donna MINUSMA de ka sira fɛ et puis u donnen ni bi cɛ MINUSMA ma se ka kuma jɛlen fɔ olu yɛrɛ ma se ka kuma jɛlen fɔ fo a laban u nana bɔ k'u jɔ de k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la ko majɛw yera ninnu nacogo la donc o kɔrɔ ko an b'a yɛrɛ ɲininka MINUSMA kɔnɔ bi sɔrɔsi joli de bɛ a kɔnɔna majɛ bɛ min nacogo la i m'a faamu wa imagine ni niveau ba in président ka niveau Nations Unies ka niveau ni olu ka mɔgɔ ka taga la majɛ b'o la on a tɔ bɛ fɔ cogo di donc o kɔrɔ ko diɲɛ maralen don ni légèreté ya donc o kɔrɔ ko n'i y'a hali anw yɛrɛ ka lakana ti bolo la o kɔrɔ ye jumɛn ko c'est-à-dire mara fɛn fɛn bɛ anw fɛ yen da bɛ ni diɲɛ mɔgɔ da bɛ fɛn fɛn na ko c'est pris a talen don ten dɔrɔn quoi parce que anw ni man bon kosɛbɛ i m'a faamu sinon n'a sɔrɔ ni MINUSMA kun kan ka taga Faransi de u kun tɛ dɔnni don cogo la hali n m'a f'i ye n ko dɔgɔkun nata n ko assemblée générale bɛ Nations Unies na cɛ si tɛ don États-Unis k'a sɔrɔ ko majɛ don cogo la ko majɛ b'a jɛ et pourtant diɲɛ bɛɛ de bɛna taga yen diɲɛ bɛɛ délégation de bɛna taa yen mais olu bɛna se k'o contrôler k'o canaliser u b'a sɛgɛ ka ɲɛ hali diplomate ni sikasɛgɛ kelen dɔ la u b'i refléter i ti dɔw fɛ mais an ka jamana kan cogo di sɔrɔsiw bɛ se ka don cogo di ko majɛ b'o jɛ fo président min yɛrɛ y'u bila ka na o yɛrɛ bɛ sɔn a ma ko majɛ y'a jɛ parce que Alassane ka chef de cabinet ni ara ni ministre b'a la o de fɔ ko majɛw hali n'a sɔrɔ ni majɛw b'u nacogo la donc ça veut dire que an ka jamana kun bonyalen tɛ i m'a faamu ça veut dire que ni mɔgɔ minnu b'an fɛ a MINUSMA n'a ɲɔgɔnna ninnu ça veut dire que an kan k'an débarrasser ka b'u la i m'a faamu parce que tant que n'u bɛ anw fɛ yan mɔgɔ sugu bɛɛ bɛna don an ka jamana kan ko sugu bɛɛ bɛna kɛ an ka jamana kɔnɔna na maintenant peut-être après tagalen ɲɛfɛ gouvernement ye communiqué minnu kɛ d'accord merci beaucoup Mementa i ka o walawalali la an b'a ye k'a fɔ o finitigilaka ninnu a tɔ tora maa 40 ani maa 6 ye ni o bɛ tali kɛ cɛlakaw la an b'a ye kumaɲɔgɔnyaw senfɛ an ka jamana ɲɛmaaw olu y'a décidé k'u ka falen kɛ an ka politiki maa kɔrɔ minnu bɛ yen ni olu bolilen bɛ ka t'u dagayɔrɔ kɛ Côte d'Ivoire jamana ye k'u ka falen kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ Mementa an bɛ kuma segin ma hali bi yala o falen o condition mun posera an ka autorités fɛ yala fana bɛ cogo di hakilina ye mun ye o kan bon an ka kunnafoniw tɛ kelen ye a kan fɔlɔ peut-être ni kunnafoniw tɛ kelen faamuya kɛcogo bɛ sɔn ka yɛlɛma a kan maintenant gouvernement ye communiqué min kɛ présidence ka page kan bɛɛ bɛ se ka interpréter gouvernement yɛrɛ ka laɲini bɛ se ka kɛ o ye mais min sɛbɛnna o tɛ n'an ma ninnu di an ma an t'u di an ma o ma sɛbɛn i m'a faamu min sɛbɛnna a filɛ président ko ale ni Nigeria affaires étrangères ka kuma kɔnɔna la ko Ivoire ka kuma bɔra a kɔnɔna la et puis ale y'a yɛrɛ k'a fɔ ko Ivoire bɛ ka a ɲini waati min na ko u ka sɔrɔsi 49 in ka bila ko waati kelen ko anw ye mandat d'arrêt international da mɔgɔ dɔ contre la ko o mɔgɔ ninnu bɛ Côte d'Ivoire ye u bɛ k'u to Côte d'Ivoire ka ɲagami don Mali la ko wa ko Alassane bɛ ka da olu kɔ kan Alassane dun bɛ k'a ɲini k'a fɔ ko ale ka mɔgɔ ka bila a tɛ fɛ ka foyi wɛrɛ kɛ o kɔfɛ donc ko k'a fɔ a ye n'a bɛ fɛ a ka mɔgɔ ka bila u ka bilali kana kɛ dɔrɔn anw dɔrɔn de b'u bila ale tɛ foyi kɛ nin tɛ sɛbɛnna ka fɔ de sɛbɛnna mais n'a ma bubu di an ma n'a ma nin di an ma an t'a ka mɔgɔ di o ma sɛbɛn maintenant n'i y'o sɛbɛn nin ta k'o interpréter i bɛ se k'a faamu peut-être laɲini min b'a kɔfɛ o ye an ka mandat b'u contre la a y'u di an ma o bɛ se ka kɛ a kɔnɔna na a dɔ bɛ se ka kɛ jumɛn ye moi je suis sûr que min don o ye jumɛn n'i y'a ye Mali ye sɔrɔsi 49 minɛ u minɛna de parce que ko u bɛna an ka jamana ɲagami i m'a faamu wa an ye mandat da mɔgɔ wɛrɛ de contre la k'olu fana bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami donc a bɛɛ ye kelen sɔrɔsi 49 ye ani mɔgɔ minnu b'u fɛ yen an ye mandat da o kan a bɛɛ ka baara ye k'an ka jamana ɲagami dɔw nana k'u bɛ fɛ k'an ka jamana ɲagami e ko an k'u di i ma Ivoire bɛ ka sira min kan o ye jumɛn ye Ivoire ko de ko k'u segin u ma o segin u ma ye jumɛn bon vraiment anw filila a y'u di an ma o kɔrɔ ye jumɛn a ye hakɛ to a k'u di an ma an jo t'a la o kɔrɔ t'o ye donc o kɔrɔ ko vraiment ninnu bɛ sira min kan o ka sira ma ye donc n'aw bɛ fɛ sisan nɔ anw ka hakɛ to ka aw ka mɔgɔ segin aw ma donc tiɲɛni wale min bɛ ka bɔ aw ka jamana kan k'an ka jamana sɛgɛrɛ aw bɛna mun de kɛ o la sisan il est normal an ka jamana ka o ɲininkali kɛ parce que an ka jamana bɛ ka déstabiliser à travers e ka jamana et puis i ka dɛmɛ kɔnɔna la sinon ni mɔgɔ taar'i fɛ asile la mɔgɔ jamana o jamana b'a yɛrɛ bonya ni mɔgɔ dɔ bɔra i fɛ ka taa asile la ni fɛn t'i bolo o jamana contrôle i b'a fɔ a tigi ye n bɛ se k'i bisimila nka i sigi dama i m'a faamu i tɛ taa rébellion formé o contre la i tɛ taa bɔ presse bɔlɔ kan sinon mɔgɔ joli bɛ asile la Faransi mɔgɔ b'a da dɔn i b'a joli kumakan mɛn radio ni télé la
u ti kuma ni taara bi ti sigi o asile sariya mais ni tagale asile la ka tila ka t'i tɛgɛ ko fo e bi t'i yɛrɛ kɛ président o jamana kan ou bien ko fo e bi taa conférence de presse o jamana kan c'est que i n'o jamana bɛɛ ma ka don donc a fɔra de ok d'accord an bɛna tiɲɛnikɛla ni an bɛ tiɲɛnikɛlaw di an ma aw fana ka effort dɔ kɛ minnu bɛ k'u to aw fɛ yen komi e yɛrɛ y'a reconnu ka ban ko e t'i ka Mali déstabiliser e t'i fɛ ka Mali déstabiliser donc Mali déstabiliser tɔ filɛ i ka jamana kɔnɔ donc i fana ka fɛɛrɛ kɛ soit i ka kuma o mɔgɔ ninnu fɛ i k'a fɔ u bɛ nin wale min na u k'a dabila n'u t'a dabila u ka yɔrɔ wɛrɛ ɲini u ka t'u sigi donc u b'a yira k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la e sen tɛ a la sisan sinon an bɛna i ka tiɲɛnikɛla dɔ di i ma tiɲɛnikɛla wɛrɛw b'i bolo i bɛ ka baara kɛ n'olu ye ça c'est même pas faamuya yɛrɛ la c'est pas c'est u di ten voilà c'est pas facile ne ye fɛn faamu k'u bila o minɛn de kɔnɔna na mɔgɔ minnu bɛ k'an déstabiliser i fɛ yen kumaw fɛ u k'a dabila i m'a faamu parce que e ko de ko ka tiɲɛnikɛla dɔw d'i ma olu t'a bɛɛ dɛ dɔwɛrɛ bɛ yen u b'i fɛ n'i taara kuma olu fɛ et normalement hali ale yɛrɛ kan k'o kɛ a yɛrɛ ma k'a sɔrɔ Mali m'o ɲini a fɛ n'a sɔrɔ ni ale bɛ stabilité de nɔfɛ parce que Mali bibinama n'i ye désordre kɛ Mali la attaque min kɛra Garan Bassam o ɲɔgɔn caman bɛ kɛ n'i ye désordre kɛ Mali la a bɛ kɛ yen fɛ maintenant o kɔfɛ ne ɲɛ b'a la olu yɛrɛ o ale o journaliste minnu b'u ka baara la o u bɛ to ka fɛn dɔ fɔ je me demande pourquoi cette question à chaque fois ni nin kuma wulila ils disent ah non non attention Malien mɔgɔ million 3 bɛ Côte d'Ivoire Malien mɔgɔ million 4 bɛ Côte d'Ivoire je me demande pourquoi cette question on dit mɔgɔ dɔw nana sira dɔ k'a sira man ɲi an bɛ k'o kuma de kɛ an tɛ ka faransi kɛlɛ yan hein Malien mɔgɔ min bɛ faransi ni nationalité b'a bolo a bɛ mɔgɔ 70,000 bɔ nationalité yɛrɛ bɛ min bolo o tɔ n'olu tɛ kelen donc maintenant ale min bɛ k'a fɔ ko minnu bɛ k'a fɔ ko comment dire la an ka mɔgɔ million 3 b'o fɛ donc c'est pourquoi est ce que façon dɔ de don k'a fɔ bon ko Alassane u ye 49 minɛ e fana ka mɔgɔ million 3 in minɛ pour que o b'a bila parce que je ne comprends pas pourquoi on dit ça alors que d'autant plus que il y a une communauté ivoirienne ici au Mali on parle pas de ça donc ne tɛ o kuma in faamu ne bɛ min faamu dɔrɔn il y a un problème qui est là qui est réel au problème mɔgɔw b'a essayer ka o problème résoudre et puis ce qui est même plus dangereux encore pour Alassane c'est quoi c'est hali n'a ko ko a bɛ maga o mɔgɔ million 3 in na je vais vous dire pourquoi Alassane ka jama bibi na ivoirien tɛ awɔ Alassane ka gouvernement kɔnɔ kɛ Kulubali Traoré Cissé olu de don u bɛ k'a fɔ minnu ye malien ko minnu ye malien mɔgɔ million 3 o de ye Alassane ka base électorale o de y'a ka jama yɛrɛ donc c'est comme si u bɛ ka Alassane su k'a bila a yɛrɛ ka base la quoi alors k'a dun ka opposant politique bɛ yen Babo ka mɔgɔ ninnu ye Traoré ni Cissé o ye dɛ olu ye Beto ni a tɔ wɛrɛ donc ale de ka jama ye Burkinabé ni Maliens ni Guinéens ni Sénégalais o y'ale de ka jama ye et si jamais n'ale retourne le contrôle a bɛ mun kɛ ale yɛrɛ ka base a b'o de faga et sini sɔgɔma a bɛ Babo ni Bédié jɔlen sɔrɔ a ɲɛ. D'accord, merci beaucoup Mementa i ka nin walawalali na la min ɲɛsin Alpha ma d'accord kɔrɔ i bɔra ka Mementa ka kɔrɔfɔw mɛn sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ko ale ka faamu ani ne ye kuma in fɔ cogo min na k'i b'a sɔrɔ kelenw tɛ a interprétation cogo tɛ kelen yala e yɛrɛ b'a interpréter cogo di. Bon, mais n fana hakili juru bɛ caani kosɛbɛ ka taa ka interprétation na quoi parce que tubabukan don kosɛbɛ et puis a tɛ bila ten kun fɛ nka ne bɛ n sɔnni sigi pistes de kan komi ale ma sɔn k'a damaga o pistes la quoi c'est à dire an ka ɲɛmaaw ye pistes de di Ivoiriens ma k'a fɔ n'aw bɛ fɛ an ni maa minnu a ka maa minnu bɛ yan an k'u bila a kun ka d'an ye ko dɔw bɛ kɛ an bara yan a ka se ka fɛɛrɛ kɛ maa minnu b'u to aw bara k'o ko ninnu kɛ k'u bali walima ka se k'u dɛn an ma parce que o piste b'a kɔnɔ quoi d'accord i y'a ye o tɛ se ka o hakilina minnu bɛ fɔ nin ye tan a dabɔ kun ye olu ka se k'u hakili juru caani k'a jateminɛ k'a fɔ ko bon est ce que anw bɛ fɛ ka taa ni ko in ye sira min fɛ parce que an ye négociation ninnu taabolo ye sira min fɛ a kun fɔra de o kun ye an ye mun mɛn an bɛ kuma o de kan parce que ko in a judiciariser la mun bɛ dossier kɔnɔ judiciairement an tɛ se ka kuma o kan mais diplomatie kɔnɔna la an ye communication ni fɛn minnu mɛn o de kun ye k'a fɔ ko Mali kun sigilen don k'a fɔ u ka jɔn k'Ala fɔ k'u nɔ bɛ ko la ou bien u ka jɔn k'Ala fɔ k'a fɔ fɛn in nana sira min fɛ sira in jɛlen tɛ kosɛbɛ donc o de y'a to an y'a ye hali bilali sirali ninnu na an y'a ye muso minnu bilara o taara Togo fɔlɔ après déclaration ni fɛnw kɛra a sɔrɔ u sɔrɔla ka taa Ivoire donc o b'a yira k'a fɔ Ivoire fɛnɛ a fɔra ko ɲanu ka taa fo Ivoiriens ka bɔ ka déclaration dɔ k'an y'olu kɛ k'a fɔ Ivoire mɔgɔw bɔra k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la i n'a fɔ n balimakɛ y'a fɔ cogo min k'u yɛrɛ sɔnna a ma ko u nana sira minnu fɛ ko sira in bɛɛ jɛlen yan tɛ ko sira in bɛɛ fɛn dɔw b'a kɔnɔ maintenant kuma kura min donnen filɛ a kɔnɔ nin d'accord n'o bilara jamana ɲɛmaa yɛrɛ ka page sanfɛ donc ne kɔni bolo
a kɛ kun ye diplomatie kɔnɔna la ka ko nɔgɔya ne b'a bila o minɛn kɔnɔ sabula a bɛ kɛ sababu ye u b'a f'u ye an bɛ fɛ k'a ka maa ninnu labila nka a ka d'an ye n'u bɛ bila an ka taa nin sira in fɛ maa hakilimaw de don tubabukan min sɛbɛnna interprète bolo u b'a interpréter k'a ɲɛ ka Mali ka hakilina dɔn ka Mali ka kunkilenna jɔnjɔn dɔn nin ko in kan quoi voilà o kun faranga de bɛ n bolo ka fara ta kan. D'accord, merci beaucoup Alpha. Waati ni a cogoya kama an laban an sɔn ka dankari jɛmukan in na nin yɔrɔ in na mais hali bi ɲɛn'o cɛ n bɛ kɔrɔfɔ labanw segin aw ma aw ka kɔrɔfɔ labanw bila o la an bɛ sɔrɔ ka tɛmɛ an bɛ dankari jɛmukan in na o la Alpha bɛ kuma d'i ma. Tabarikala o diyara n ye vraiment n bɛ foli bila fɔlɔ aw yɛrɛ ma. Foli diyara n ye kosɛbɛ. Ani minnu b'a lajɛ ani maliyɛn bɛɛ toujours ne b'o de fɔ bɛnbaliya a jubaju n'i y'a sɛgɛsɛgɛ farafinna o anw yɛrɛ bara o an yɛrɛ nɔba bɛ fɛn caman na donc an ka fɛɛrɛ kɛ o bɛnbaliya caman minnu b'an ni ɲɔgɔn cɛ an ka fɛɛrɛ kɛ k'olu bɔ an ni ɲɔgɔn cɛ yanni ka kuma labanw fɛnɛ fɔ n kun bɛ fɛ ka n sɔnni sigi fɛn dɔ kan a ye n balimakɛ y'i da maga la 2 minutes seulement c'est-à-dire a ko mɔgɔw bɛ to ka ɲininkali kɛ k'a fɔ ko maliyɛn mun bɛ Ivoire ko yali olu ka ca de fait que u caman ba sigilen bɛ yen ko yali a tɛ se ka dankari ou bien Alassane ka fɛɛrɛ kɛ k'olu minɛ walasa a ka maaw bɛ bila k'u kuma falen bon olu ye hakilina cɛjugu don farafinna yɛrɛ kɔnɔna la an ka bɛnbaliya don ani ɲɔgɔn cɛ ka se fo yɔrɔ la nka mun bɛ mɔgɔ jatigɛ ko in na o ye k'a fɔ conséquences culturelles bɛ ka bɔ ko in na quoi parce que an y'a jateminɛ maliyɛn caman ko k'a bɛ taa ɲɛnajɛw ni kulonkɛw kɛ Ivoire Ivoirien denmisɛnnin dɔw ye dankara la Ivoirien denmisɛnnin dɔw fana y'a fɛɛrɛ kɛ k'u bɛna ɲɛnajɛ kɛ anw bara yan anw ka denmisɛnnin dɔw ye dankara la donc ne bɛ weleweleda de kɛ sifinnakaw ma nin ye diɲɛ sigicogo politikikɛlaw de ye voilà jamanadenw ka n'u sen don o la an k'a to ɲɛmaa ninnu ma an dalen don Mali la k'a fɔ mɔgɔ hakilimaw de b'an kunna u bɛ ko in dilan parce que maa tun tɛ se k'a bila i kunna k'u bɛ sɔn ka dɔ bila ka b'u la o u bɛ ko in dilan hakilimaya la ka sɔrɔ tiɲɛni ma don a la donc ne bɛ n sɔnni sigi o kan kosɛbɛ anw yɛrɛ ka bɛnko la donc an bɛ sɔrɔ k'a ɲɛsin diɲɛ kɛlɛli ma. Voilà, ka foli bila an balimakɛ yɛrɛ ma. Merci beaucoup Alpha Yaya Kulibali an b'i fo kosɛbɛ o la mɛmɛ taa kɔrɔfɔ laban b'i bolo wagati n'a cogoya kama. Kan Alpha Yaya tɔgɔ dalen don ale de la. Alpha Nuhu Kulibali. Ok d'accord merci c'est-à-dire minnu ka kuma min fɔ a ye pisi ko kuma min fɔ o de don parce que minnu ye kuma in daminɛ c'est comme si ni olu tun bɛ ka pisi dɔ de di Ivoirien ma i m'a fɔ ma aw jo t'a la aw tɛ se ka taga nin sira fɛ mais aw fana ka taga chantage kɛ u la population ta fanfɛla fɛ pour que u bɛ se k'a ka sɔrɔsiw d'a ma parce que n'o tun tɛ ni mɔgɔw a daminɛ ni mɔgɔw tun bɛ kuma in don a la o tun tɛ bɔ a la parce que dɔw de y'o communication sugu ninnu daminɛ maliyɛnw bɛ a don ta bɔra ta donc o fana ye k'a fɔ o fana bɛ se ka kɛ olu bolo monnaie d'échange donc dɔw taara wuli ka taga an ka consulaires la an ka ambassades la ka taga a essayer ka concert ni fɛnw k'a fɔ k'u bɛ concert ni fɛnw bali a bɛɛ c'est des pisi minnu ni fɛn minnu dira u y'a essayer k'u bolo de exploiter et c'est vraiment malheureux ni histoire jamana fila de don jamana kelen bɛ a b'a ka paix la a b'a ka survie kɔnɔna la a bɛ fɛ ka bɔ dibi kɔnɔna la a bɛ fɛ ka bɔ gɛlɛya de kɔnɔna la et de l'autre côté jamana dɔ bɛ yen nɔ ale de bɛ ka soit ale de ka sɔrɔsiw nana ou bien an de ka tiɲɛnikɛlaw taara fɛ k'u ɲɛsin an ma c'est vraiment malheureux ni farafin jamana tun bɛ se ka bɔ nin kɔnɔna la pour que ka an ɲɛsin parce que c'est bizarre hein. N natɔla san kun bɛ ka donna Fologo de ka interview dɔ la mais il disait ko o foyi do ko ale ma ko tiɲɛ yɛrɛ la k'ale ma yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ quoi ale ma indépendance sɔrɔ ko fo denmisɛnnin minnu bɛ nalen kɔfɛ ni olu sera k'a sɔrɔ o foyi yɛrɛ bɛ nin fɔ yɔrɔ min na donc ça veut dire que mɔgɔ min bɛ o fɔ i ka jamana kan min bɛ na la kɔfɛ olu kun ka kɛlɛ de kɛ k'an bɔ tubabuw bolo et non kɛ ka kɛlɛ kɛ k'an segin tubabuw bolo tuguni quoi c'est vraiment malheureux et puis il faut mɔgɔw ka taga bin nin fɛn ninnu kɔnɔ n bɛ i fo kosɛbɛ komi yɔrɔ jumɛn na ka Alpha ka abonné bɛɛ fo ka i ka technicien fo mɔgɔ bɛ k'an lajɛ ka bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ bon hadamaden kuma don ani fili tɛ ban et puis denmisɛn fana denmisɛnninw ye kan mɔgɔ ka ni min kan la ko ta minnu man ɲi k'olu bila et puis moi j'aimerais dire k'a fɔ maliyɛn bɛɛ k'a fɔ ko c'est-à-dire Mali ka bon quoi Mali ka bon hakilila ka ca diversité quoi o de bɛ na ni faamuyali caman ye quoi i m'a faamu mɔgɔ kan ka faamu k'a fɔ ko des fois an bɛ se k'an sigi an ni mɔgɔ dɔw bɛ yen nɔ n'u y'an bɛ ka ɲɔgɔn sama débat la ça veut pas dire que an bɛ kɛlɛ la quoi mais c'est juste que hakililaw de bɛ ka non falen tɛ dɛ ça veut dire que hakililaw bɛ ɲinini na quoi a b'a to ɲinini de la a bɛ taga bɛn fɛn kelen ma quoi voilà merci beaucoup Bozomori an b'i daminɛ tiɲɛ yɛrɛ la i kan ka kɔlɔsi ta
jamana in ye dɛ d'accord o la an filɛbagaw aw minnu ye aw tulo ɲɛgɛlen jɔ ni ka jamukan ninnu lamɛn ka daminɛ a daminɛ la fo kana se a kuncɛyɔrɔ la an bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen yɔrɔ an b'a fɔ aw ye aw k'an bɛɛ sigi wɛrɛ wasala